по отношению к таким-то людей надо применить такое-то насилие. Он как бы указывает на что-то. Вот такие, интересно, вот этого не уходят под ответственность или что у них там интересно? Призыв к терроризму это называется. Смотри, там не сам акт физического насилия, он не должен произойти. Он либо этот акт происходит, либо просто обществу угрожают, что произведут вот этот акт, понимаешь? Пугаешь. Это одно и то же. Не, вот как раз, да, даже угроз... Смотри, само действие, вот применение, уже когда насилие применено, и человек потерпел, там, понес жертву и так далее, оно не должно примениться. Это одна из его частей. А другая часть, это просто когда человек угрожает применением этого насилия. Это тоже одинаково, в равной степени, это одно. Что это все и есть террор. Да, из духа есть, потому что угроза, она сам уже совершенный акт, это уже акт уже совершенного преступления. А угроза – это постоянное содержание страхи людей, постоянно, круглосуточно. Что вот сейчас мы что вот это сделаем. И вот целое общество, может даже страны могут держать в постоянном страхе. Это вот уже есть уже терроризм. Вторую бутылку хочу, один мало, Ибраим. Каких-либо масок в открытую русские массовой пропаганды именно проводят вот эту вот информационную террористическую деятельность. И делают это совместно с будулаками, которые вот в Европе находятся. Там у них никаких этих разногласий вообще. Они уже давно слились, скомпоновались, или как это правильно. Произошел вот этот симбиоз, воссоединение. Сидят на всяких этих площадках русской пропагандистской системы, там ЧГТР, туда зазывают вот этих будулаков, которые в Европе проживают, всяких там волосатых, чумазых. И вот в открытую там и эти вместе пропагандируют. Понятно, что там петушатся они 99%, но это петушинство, оно и называется террор. Вот петух, который петушится, да, это в таком простонародье. Петух петушится, значит террорист терроризирует. Вот петух, он петушиные эти призывы делает, но потом там какой-то петух может найтись, который, я не знаю, там яйцо снес. Абрахам, только я одно не понимаю, как у петуха столько куриц бывает? Уже прилетает, да? В этом проблемы нету. Шикакбой, кстати, как это шикакош, бьёче, не до что он. Мне тоже прилетело, Марго. Не, просто интересно, да? Петух, у петуха столько куриц бывает, и эти курицы ему столько яиц, короче, вынашивают, да? Что-то тут не сходится. Есть контент, чего-то там, короче, какие-то угрозы делают хуйня, что на Ибраима. Ибраим, юх, арвалиш.
Я хочу луна. Что-то я не понял, почему на Еще территории. ключевое слово терроризм вместе, которые вот ТикТок реагирует, сонахетари аюшон. Там ключевые какие-то слова, он просто алгоритм реагирует и все. Без контекста, да, просто. Да, просто адваш оли, все там уже как бы флажочек. Заставку Там, убрать. там они не только реагируют. С одной стороны он реагирует, а с другой стороны здесь петушня сидит. Как раз таки из вот этого ЧГТРК. Давайте отныне будем называть это название петушинством. Да, петушинство, да. Да, вот. Петушизм. Не, петушизм. Петушизм. Да, петушизм. А его исполнитель там, это петух. Вот здесь эти петухи сидят из вот этих ЧГТРК, о которых мы говорили. И когда алгоритм это подхватывает слово, да, петух, они начинают туда закидывать жалобами. Они, короче, говорят, что поддерживают петухов туда-сюда. И тогда прилетает вот это. Как будто бы мы здесь, наоборот, поощряем петухов. Мы-то как раз о петухах говорим, чтобы они не петушились. И те, кто ответственен, антипетушиный центр, антипетушиные центры в странах, где мы проживаем, эти антипетушиные центры должны бороться с петухами. Алло, 29-й. Вы должны со своими петухами работать. Петухи призывают вот к этим петушиным угрозам. Дела, Понятно, оша, что они петухи. мачо гоусаго. Да, понятно, что они петухи. Это любому там дураку известно. Но зачем тогда антипетушиный центр? Если антипетушиный центр есть, он должен работать. Если он не работает, то какого хрена он? Абрахам, а ты не думал, что это антипетушиный центр на два фронта работает? Подозрительно, что там туда тоже закрались петухи. Предупреждать какие-то там, ну, какие-то правила, короче. Дела, и петух бог, хиц диез мачом, петух гоем, ще сопровожу шрифт тоже. Язуш, вот пасан, пишут туда. Здесь несколько человек сидят, из 26 человек. Процентов жалобы кидают. Дела, бокма душунда, синсочу, ще июк жалоб, типа, хая видео, издой, короче, опубликовать. То без своего согласия даже наказуемо соль. Все явно се аккаунты с опубликовать. Отсюн жалоб дать. И видео даже даматься я, короче, тиктоку. Да, чё, буйху мюар тикток на самом-то деле. Они там массово пишут, там сразу человек 50 пишут, наверное, так Боты срабатывает. сидят. Боты пишут. Да. Дела, китайцы, горки. Так, еще один аккаунт отправили на отдых. А вы говорите алгоритмы. Есть алгоритм там? Жалобы, Ибраим, жалобы на тебя. Да, это жалобы, что он, это да, жалобы уже. Из духа зимового. И представь, почему эти жалобы, это что за жалобы? О чем здесь речь вообще идет? Тут что, кто-то что-то плохое или там вот так говорит, да? Так, нужно теперь по-другому назвать. Как бы их назвать? Кутмаш. Ибрагим, ты понял Вот, Маш. проблему, но не понял истину. Борвалш. Вот эти Борвалш, надо их вот так назвать. Да. İbrahim, her ders her dünya diyor ne وين ممنوع درس
Котам не будем называть, потому что Котам, это говорят, имя пророка было. Сейчас там вообще нам прилетит такфир, не то, что там предупреждение. Давай, цыга, тикток, сразу джихад объявить, и опасные. Стопудово. Баргулинный центр, что-то там спит. وشوين نانو يدوحكو يا الخريق شو يرخ شو هو هويتي شو يدوحكو يا شنان خريق السلام عليكم أخي عبد الله، السلام عليكم، شو كيف حالك؟ يرن شو شايرن شو تسي شو يرن دوحكو يا الخريق شنان قد بتوح يا دان عقر جوخ عدبيت قريشي شو قريش شو ينان يدوحكو يا الخريق شو يرن بيوغم شو Курейш цена больше, культура нормально, душная, но Тажим, чувак, предупредить его, а все, оказа, осторожно, хылла, иду, закирная, куз, модератор. Требую уважать культурные ценности курейшитов. У них нормально с матерями, с отцами, там, с братьями, сестрами, все нормально. Там, требую уважения к культурным ценностям курейшитов. И Закир Найк переименовать. Есть Закир Рыбук. Адидасович, видишь? Дела, вежи, шубьёх чуть лаваншан последние 2-3 дня, заметьте нас. Прям бьёх чуть лаваншу, серьезно. Так, и вот Баргулинный угроза. Так, ну да действие. Баргуларизм. Против лома должен быть еще один лом. Так что выехал без боч. Там чутокш. Дела, чуть бьё лаван бааловс. Баргуларизм. Полностью. Хала, два что и ты тверча. И мечуаны там, вайсяма, может там. Вавел шагват, аула. Щелкин. Я отметился того, отметился он раз, а я сделал L. На бутылку обратно пошел. Боржавую. Дела, состен оля шухаешун, да. Короче, 69 суам дюш духи дать, а второй на гвете пальсию махул, короче, дать. Инти ди яч или ши яч бокс, оля шуксу дать. دخيشة لرلوش خلويزي إسلام دنيا حو دغيتو إيروا لاسيو كروچ блудницу حو блуднику короче. Это женский пол, мужской пол не касается. А мажется, а тебя касается в том числе. Мажется, а все, как бы ты женоподобный. Dăm duceg составил спирта дерцигану до туалет олша до перфумованные до типа чистый духи да чистый нагды 69 дёсу на щи вецы шел дек пасю махул кон короче что выгодное положение ди яч и щи яч бош оля шуса да Лёма,
راديو مارشو ويندتن قوة مير بيتني دخايتان جو مقان شخا فيديو شو يلا Hins hawa hun beter bonzo. Hins hawa hakka hun beter boyga. Ичуэлэнс бехаяцула. Adir yo quryanso. Представь, дальше, что дальше, цаушный шейл игил, нет? Представь, шейл хейрер, барулетник, нет? Барул шейл. Шейл, мас миллион, цахасуна, шейл, сатуиш, ашук, штаум хилер, нет? Ne, udo khan. Ach hayat. Ach das qisna tsir. Hadayt dol. Dina elshash. Hins boqol sa dumach. Liyos bor aud labi. Шикатарга hadayt no. Ach das qisna qar. Совместно. Да, вис. Я монах, я просто Oil Nations. Я сатуиш, короче, شاش насиловать инол шаманови или гайскиш или ночи гайскиш шаш шиш ниште дубин ште боли а просто тип сурка так тебя вот умна чапел там тысячи дубин ши таду на микрофон о тысяча мы буйна инсо буду лайкши ну кама буй что хватаешь ну буду лайкш казахстан чисто отделка шиш ниште он чапел свидетель болч. Хады içte çuğa xel tert san çuğa bex. Biz eşay şişmek ştuktan çuğa doluştu. Olç madar da var da. Sabah Şunu qarşılayı. Ya şamanovi tamu yoşure sabah. إبراهيم إنزري غيل خشونة. هو خز Да, как будто метров 10 от телефона. Це лараш яч ди яч хулих ютшун. Hins xaziso, hins xazi. يا осман часан. Qiyte waj kisa naушник. حيال الخلات تودي الميكروفون تدعوي عشان تودي الميكروفون لا تقول أسبوع كودو إنسان شايك شيشان تو شاقي أخنر بدو لاكش إيش شيش ماكش دوقان ده تسويت خير باترو شيف وش يقانش دوش عجب باترو شيف شمان ويك تكويت أخلو بدا بريد جراي تروشوا مريوش ونمسني دقة يقش أتان ساتويشات سورش تعوم خلرني اشتا ووش يقان نشتر вообще даже шахя яшят уж монахия шейл буду лакять вообще нахят вообще убедиться ты полностью. Ну, Ибраим, как получается? Бахканах будет за 70 лет уже, 70 плюс. Не просто которые там хата с краю сидели, а которые активно участвовали в 90-х годах вот этих всех событиях последних 30-40 лет, сидят и это пропагандируют полностью. Что шухцер, евреи, и гуняданы, и миняданы. И молодежь считает тоже, которая активная, тоже считает, что это правильно. У кого даже сомнения были. Не, чуялок мою, короче, да? А чуялка, а у меня это винде, ты нашел туда-сюда. Мою, бич бейн, да? Чуялка. Тут спрашивают в письменном, будулак по уходу. Будулак, юртиш, будулак, и сан лейлшик. Шейк, от религиозно, гуманта, поехать.
полностью. Ща тагю я вообще хую я шекамю я ща шишан тау я ходу цаннахум нахтията цафия чишта полностью ориентация тир сбиться ден скатушек слететь ден цауне один кафиш мафиш бош кафири пампер шухе ин цакафиш буйчаш масу кафиш буй наден буй бош Als Franzos ui, отсон этешмек бенагуй, вот из цунцарах, дайган цаюк, будулак канзоров изу, и цо идинак поддерживать мелдешеш, мысленно уишта юахш, поддерживать мелдешек, шаек ишт квертан галюэл будулак шухшу, даже шашу поддержать, да диеза, удаться диеза, қиятам чурел. А другой вот француз нашинский, взрослый человек, сидит и публично говорит, что атеистов унядано самое жестокое наказание по шариату, по исламу. Он сидит сам в демократической, самой демократической, которая вообще революции, демократии свергли королей. Одни из первых это французы. И он там сидит и вот эти вещи говорит. Коза, короче, да, школшка, из урок, сейчас урок, арабский урок, юпяха, юхпаляк, шанхахиан, короче, паник, шьёш, короче, движение, юхуза. Родитель шавку и чдоч, да, полный урок яшхалак, школшка, да, арабский. Причем Даях, Ряц, они, наверное, убрали из-за того, что незаконно их несли. А видишь, что уже население мусульманское там большое, Цецвервац, арабский, же государственный царь. Яхца. Желающих нет подняться? Амелда, надо. Цабудулак висенвац. Под корягу заползли. Ehens чуялашам вообще дешево будулак, шер. Елга, да, вож, короче. Бич бин, жаука будулак, шер. Унеден, индетен, бит нашун, унеден. Виндетен, шиен хаите, шиен, биттен, сабиттен. Сеся телеграмча вацаре. Там уверенно о чем говорил телеграмча. Marshall Masagi. Marshall Маршал ветеран. Marshall ветеран. Или Marshall. Масит وان خروقش ساعتي ورو مسيت تجويتقطع شيء كيتشم بوي هماد ويش تعمير بتنير بهتا شينا يحتسيت مسيت تجوا وانا مير بيت بوي قيتر بو قيتر ولتش ساكيت ومير بتنير اول تا بيرشا بورشو تم شو تار اول مسيت تجوا وانا توانا تيجي تا يغور موات دوستر دوكوي ما ستك نوخشي واوان صار ليتا ليت اوتونيتر بوش خزيشون ها خزيشون اشتا ما ستك اتسقاق شامش بالطات يا خيتر ما ست ني قاتشي بايس انت ما ست نوخشي واوان صار لا تالت اوتونيتر
بريشتا ونشتا نوكشليز دوستي هر جزري هو كان نرماندو هو كان دعويه كان وتجويدو عيدلو دعويه نروش ديك شو حكي تسمنا موكار هو أودوه هو ما يشدير دو تجاز يتو هو أودوه تجن دعويه حكي نروش ديك شو حكي هو أودوه هو كار هو ديشي إتجوا وانسان هلي أشيسيات إيوالشي تاتجوش غور مايات ضروريات إبغى تبيعش حول خذ عوقاش إبغى تبيعش يلا إيش دايا ناخذ ناخيه تاتخيه تخشون حيلق بحقس حيلق ايول نو تاموني داتايا تاجروكس السلام عليكم. تاجا تايا تاجروكس كان داون دات نو تاموني داتايا تاجروكس ветеран, модизиши. İtiyem satı. Ta tavuk çoğu koza. Humşli yılda işo. خيت نو هرس بر هرجزري باش ما تتجوا وانا تاني تربوش يو تاجاز يق دوتش اش تبابان تامير بيتر تنبوش هر تدوتش ما يتاشا غوريلو ما تاجاز يتاب ورشو تخلا يش تبابان تامدو تامير بيتر ديتا يحتويت شنو تاجاز يدو تا يق تحقيقا بيش قيت بوشخلي شو تاجاز يق اش تاويد تمير ما بيتر يتر دواتك حوش فيتران أصلاً تيمو فيتران داش إلي باب تبعنا إلي باب تبعنا عاد بتاع إلي باب تبعنا قش فيتران أتشوت يليش باي أتشوت يليش باي دا أخشاد وما أخشدش تو كارو أدير من أخشاد يسكن دو أتشوت يليش فيتران خزيون خل شو تدي كمان. يلا يزين ومدوي. ليل باتو ما دا والشو خيلا كودو أولي عليلا يلا سون تخا سون هذا دعتبوش باش ملش بو دعتبوش باش تخا سون أصلا مو بوختر هاي كوبو أم خاطيزون أسبوع قوي تجوانا تان مير بيتنير باهر دو بورش دو تسندو باس قوي دو تجوانا أنيس بو إيه تا او مير بيتر تون باس تا نوكشوك يا دو تسم دات تا قيتن بولتگن دوش قيتر دولم دات هاي تا دولا تا وانا مباراه أس بيتر ألديش دو دات تا أو بيتر تبو Ветеран, хови ватик, хочу станарка манчи, царезный, голубой. Ну, хаитер я кура бухки, чубол муатси. Да, чеши, цатайп-тайпан, да, ца вообще квертан дикио, уже поехать. اسمع وين ده تخيجي То есть уж тысячами, а что и буду легче. Вот вообще, сашико, это ерунда. وين ده تخيجي تخيجي А уж тысячами полностью квертан дикио. Нет, ويا هوندوت تانا وين ده تواتس يوتيوب وين ده تخيجي كنك خيجي تا نقش او دا مير بيترسون بوتسان قيتي شوت تان ومودو تخيجن تي ادين بريخد месте придём бокса قيتيس بوكسا и ويت دايان قوت Мы тоже там будем одни. Не, мы ишта ويلي دول ده ишта وبيت بوتش دول دوتش دوي мы это не замечаем уже лидер دوتش ما دو ويت دوي От кантан вообще я тундихтан, от каю ему хундихтан, худинати, хила куду тем хую. شيء زكاز يقير شيء قرم سبانون شو مو زكازي عن زكازي Ему меняйте, цаитна, ума цаитна. Худеть что что, просто болтает здесь, сани цаитна. أزم Или бах تبعنا. بدينا نستعمل الشريط شو سيستم ياسبو زي وقاعدين دوتش ولا خزيسو يو وعجان قندلهم وعجان شوش لا تلوش ده شو كوكل شو دعبوشر دوش شو كوكل شو شو تريت مدية بلا تريت مدية ليش ما درتو Что, молодец, دعبوشر دوش بلا حسن جيزي прелюбодей خزيان
Нис Дети, Камелда дуэкце, дая иши гэс, дая иши, окей, шец камелда чешса, нахуй мет, окей. Камелда умшет. дети, прелюбодеи, Камелда умшет, шец камелда нахуй мет, шо гэс. Позиция Аица لا Аица позиция. ناخ يا اسماعيل ايش مقردات اسماعيل ايش Аиц позицию, давай. انجلش هو Милый, Хотя 25 раз. Фарго Исполнил свою работу, вот 26 вышел. раз. 26 раз. Отметился. Фарго модер кло. 27 раз. Фарго модер кло. сейчас. بص عاوز ترجمة Tu kan ta nawa. ماشي انا وانس راس حقوله غاش وندو وشو مودر وين لا واقع مودر كليلو تاهو شويك اشتخوشوا داوخ مودر Balha, za direktor udiro čohina. Zunde usku kvaca, što hudu cik, hudu. تاهو شويك Hilla hudu diciš, hilla hudu. يبغى غسا خير قزعاني شن ده ولا شن Да, козахил, ума, да, просто болтают, что бог. Пусть порой гонят. Кто нас обвиняет? يا شخيرون تالي لازم تعدو ده كان تيوز مواتسون مين شروع هو من هو خزيون ولي ولي Сунар кыз радио маршал гушмо вас. Шо надух, шо? على ده مين شروع يو خش شويسه حان هو اللي بوجوده سيغان بو تاكسيست كليتشكو اشتغل هو مير بيتنق وشو على المل القطع استناية التريم سيدي قيدا سيدي قيدا شو سيدي قيدنا شابورجوك سيدي قيدنا ده ولا ايش سيدي قيد شيرش تاكسيست تاكسيست ابي ميتشاو زاجر بريجر ماشي جواتا تصور كروتش شو تاكسي ده هو تاكسيست ابي ميتشاو والله فارغو هركاي اللي كنتروليرو تي اللي مودر كلو Собор еш и модер хоицук юк агуш ватхсу радио маршал. Само сунте ты та ей вот на меня нажми и там уже давай мне модер. Оля صديق واو الو Ох чё борол шо и خير. سؤال دي قاعد ما تصون شو борол شيك بتوشي. أنا شو يحكي تاني لهم شو هذا بيكتا أي كان سير تسخل سندل بيكتا داي da boy تندوم da يلا لا تشوفها يلا واخا Модер Собордеш, модеры могут быть только подписчики, я я не могу. صوبر подписано. اشتو قالك اشتو عيش داي راسو ده كوشش خلصوا شنو بنيس دويتي سوخش وات مواتي Подписаться динамус, если что. По теме вистрочек, нормально вистрочек, вистрочек. разбирать خش بحثون تعجم سطوع وضع تنسيق بالله انجلش куда спешка تعجم صبر يعني تعال разобраться دين قنال دي دعويته شو يقولوا شويه هو عيق بو حولا разобраться قنال دو شو تانج هدا وابيسو разобраться عو قنال دي دعويته تبو وانا بو разобраться ده يسترو قنال بروست قنال دي ده عاديوش دو هدوچو هبواسك دون ترى وديتشو ديتر دو تبو حديثان بو اسوي ضلت ويعوا دверь открытая, дверей дуинс в дурке, рунахи вообще я... ايش احترم ورا
عين سيقل شوية يقلش وعليش تا أسرج ديلا عشان يقع ميجا روي والله لا تسلط شوية ويتا نوالا صعوية تاني ليش أولاش عي حلوة لو ويتا ونوع تعم أزا واسا هدو تعديت ديلا خبر صولنا خبر شو بديتها هو قال له يك تيما لا دوش عطيها نرمال خيردون لا دوش عطيها ودي وش يستخنا بيش كوغا ويتش موا يلدي و دوا تاك ديلا كوچوا تاك دوق امل مو دير درتي تريتي اكاونت بلوك نوت تدايت خير ديلا уходи дом блок Шахет да уже, короче, полный блокировать он по IP-адресу тебя оказывается. Sundela, jag ska gå i Ibrahim. Давай, что? И провоцировать дяш и специально элитум шил ваш бог. Sundelum серчак цадали. Давай, дуяк нормально хирдали. يتيح. ساعات أيها ديلات أيها زويلات سلارهم ثاني نرمندو حونا سونا حوجر حنجر هدير درتي بوخ شرم شوك شو يخشو يلولد شو يل شو كيش وشو مش دخلش بابويا وي قش بدو دو حرام ما دائما هر نه بوال بيسمع وقوش دو ديرا نت عتوشن ديك بوقة Барол шуй хоча, барол ш бухах амел хуй писюльк шазуш. Путин курятник шур барол шуй хоча. Экрем наш боя. инкубатор смещу. Кукарекат даша шуй хус. Путин кот машбая, Путин кот машук. Ja, действительно, Путин кот башук. Сон халгар, сон луг дяш, сон хясталуш. Юкшанок юбу. Вот просто. Кот машам шай, хушду шай, эт бюрткшду. Да, хор барол шу кукарекат даш. هو قالها هيك قالت ديز Ахмат сила. هم كوبشة كرزة وهنا قالت ديز قالش На что-то, замедал уларён, хона. حن Хун. دون ما والله ميدل ديلدا حين عدو انك دي ليه سويتي ولا تا هو دون مش دون اول شو عايز انا ما انا جورجس كلينتش خلاص جورجس كلينتش كده كان وديك خير Georgievs klienter kan man ikke tåle halvt år. Hej, kizgen çok hoş gest işte. Det. Har lige noget gjort det du. Ja, kan huma da yok. Değerler şey Putin seluk. Putin morgen triyaton. Hon bara. Просто нормально, бусал башу алхиецу. Hon är. Да, резуя. Hade sådan der har tjent der jo. Den حالته ويوم دين ده. نرمال بوصل ده تغيتهم بوتين. سو خودين وهما. ده عجب ورودي بنش حقوز ثاني. از ده حقوز ثاني ورودي بتا دوزل ستوب تنت ده دوزل بولشيستا. سازتريت تتلش وستبوا. ده سوبر خير لا ايه ما قلت داخل شلون провоцировать شلون طبوع ما دالت وين فوديت ده ويسك يسوس عليه السلام ان شاء الله ويسك يسوس عليه السلام Ганнибал وصل нервничаться, да, таться юдом кучо. ده ويسك
Das war der Leute mit Sadroch, das war das der. I hund vet as del der ich hatte senti eine letter geht ja tust du hatte del da wa min wa tianga wa Leonardo kentebet üç kuçu çubölç işte şu hasriyeç buyte bokola el işte Putin kıyık işte проверки. Ja, joh, kent ich schon, du bist. So čovječ, brate, gač tim, su el rezumdatsun, sul hal el cerelat, bo so čovječ, el rezumdat, kunč oj hazvila, tože kakte, el ubadoč, oj hazvila, dojne, milyon baha, doş dat. Кого el huma цахельчко, işte Putin, nedir kent hiyet yaşmavat, kun normal bustal boş. بلا شو دنيا مو بوتين شو تعطيه دين مالو Normal, teşhis var. شو تعال دنيا ده Призрак. Громкий, я хую, движение, Jetzt durch die schon so nach. Reiche Rublisch ja meldu цехас und 200 рублей, что мертв, und засчитываем до Дельчан от AliExpress. Все равно Россия, это пьечерт, станции экономические отношения, сейчас от AliExpress. Засчитываем мало, и наушник нормально, что, наверное, нагрузка стоящая, что наушник умлеленьше, это даже нормально. بلا بوتين نمو جاموات شو تعال دنيا ده شو Putin busal bošu bēhkasvāk. شو تعال دنيا مالو Dats milch, bedalah Putin biochumi bachkoi. Putin biochumi, oi milch dini dala nochtje bij en tek biochumiat. Het ook het ding heltje bij, is nochtje bij en tek ook bij het en tek. Zo'n gehoorde biochumi. جارو ما باشا اشياء ما بايني Putin законно бусал бошу просто проститутку. Да, изи тут я мелкая ноги. Ну что عندي نعدو شو بوتيني شو صانو так بوصل بواتي شو Putin тут я мелкая ногу из-за проститутку. Да. А ща Putin бусал сагу нормально. Делам. حواش حواش ويتا Савош шват Шмаков. Шмаков, ворвай, брат, инсалт. Путин пока конкретно что. Нис дня увать, проверки есть Путин. دينام تاع دوشو بروس عقلي درازن يوم شو As Ibrahim tam dildere hokat oi hazul shkamel do chulza. Es dabei ne da normal kamel dilder oi hokat oi hazula savila ba. Shin lu shwek vi hokat sakat. اه زوالت هم قايت نومم ده تخوچو تامو Не, сом итавайк антибат, хазарал охунте маска ю та лыжники, очки шдут и олты диван. ده Хаз нормально, ваш тим бош, уже тащительная шкет, это очень театр, дерзкий контур. Просто ишт антибат, сер ойл муюте, что Путин, кривек, что. Что интересует, я виндетта ухан, что будут я. نيجر هو حاول مويتيش شيء قاش يا حيزين والله حاول مويو إدي سات И что я хаизина, пророк Мухаммада Муацавич. حيوا Дела матагят. استقع Ishti khabar shta barokat oi has sabilo shbayon oi has كلمة صوبدي ترى جيم صوبدي شيء قاش يا حيزين والله حاودين دفعنا Так хумелари, так хумелари просто. Исандол хум наяган, так доора мадацон. Хай кюарчва бич цагач. Да того даел хум нохо. Дайло даел кучу кует.
دعوة إيش بارس إيش وصل يخبرش سديت أكتاد دحل ديت ديش ويقر دكر صغير Veteran her hins haçuya ger. Her hins haçuya ger. Horşiş duqa ma yok. نور ثاني شو بيحكي ما بيقوش ما بيرش قوش وقتات أي هزويل سار ويز تام دكرش لدرهم أولش شينا خاتاني دوتي تانوكشل دوتش دوي أكتا استيجي جر تانوكش داغوتنا تاول شوكشا قوي تجلدوك شو ناخ تشقبلش أش بكتير هو يتدي تجابوش إيش دكدو دينوس تيجوديا دكدو أكشن سؤال ميرت أي ميرت واسم تيجي تيجوديا إتكين وجي ميتين كاتشس دينوس تيجوديا ميتين شو لا يولي إيش كأزك نهبو غوش كيتش إت غوش كيتش يعني نوكشل يوتش إتكين ناخ تشقبلش سار هو يتبوخش تشقبلش لا يخش تانا إز أكنا هو يتديال نوكشل دي هاني يكون إيش ياتش يتاوى والشور كون يوش داتي هاي ديت والوش هاي هم تبيه خمرها الحين تام كل ما ديزي هون ده شون يتأخذ تروات تنخوات ديشات عدل دات كي عدل دو حال سويت عدل دو تنرسي عدل نوع عدل نقش دائما ماسترخ العدل دو إيه دوتك ثانية كان إنتريسيات تدقق قميل شدوي هر دوي وج دوي هاي نقش يوم ديت والوش ليه خطق ودنا ايردو كار نانا هو تياتو هما مدات هو دير دو تياتو هما دات دير دو دير هو دير تيبوش اش بموش والله لا تشو خويشن يلا تشو خيشين شافع مذهب ايه تر تويال خلال مرغناتر شافع مذهب هاي مالك مذهب هاي شنتخا شيوع хуйл из хуйл из из-за внебрачной имеется в виду по исламу брака и очень считаю цвели цаиш динентиял хелчем но халқи инчултаха Прямо основа غيل خشون это о хез وتنزل خزون короче и брак и вне брака дуненчуел я Аллах там иншаллах милла Аллаха шафи'i малики мазхабе бусулдина ялу мекшуис кино шталaqi in иман чуя in хаз хиджабтелен штаю والله даха хайяле ишо исучи хумнештат иза нохчиш цамегуш Бел не алтхуил и хум қобул дешваги и мекшту бохшваги и жизна и сандол хум лиели наги и сандол хума уасал дат мел бохшага ده نه آتخل باق استونا نقشوك يا إيش تا بيتشو تشيم شك ده غير شلوم شوي تا حي زاديش وين تدلن داتي هر داتي حين لا داي ما داي بوشالوك وين بيوخل يرجع شلوم شوي هر ده نه آتخل باق استونا هون داچ تا قوي تك نقشل داخ وتش نقشل دوتشلش سان دحل بول باخش بول ده نه آتخل باسي يوي دوتم وني درجو غيرش بول ناخن ده إشهادك قابل ده شوق إز وود دوت أول شوق إشين قوش شادات وإيشون مكس مداتي بوشول بدنيا إشتاب إحنا تمك آل ما تمك إنه أحرس ليل ده تديز إحنا تدلن مداتي نو إشتاقية شو إشتا إداش خلشة إز وودو آل حيش ما ياتي باش إشت ليل شجات هو بشي كوتا ميو إشتغمل مال ده شجات رياون نخارتو بيو خلي تعال وهم ميدات إز مدر إشتر بيو دو آل دا آل تجيو تشجي هو بشي ناغن يوقي آل تقمل ده هما ياتشو توكر موت هايش جوكا موت بوينت إيش ديلر دو نه بريمان إيش تا بريسات إيش تنان يوك ياليش إيش تناه بات نوخشي قومن صحا يوك أم بير بوال هيت إيش تبوديت تأخذك الهراء ولا هو الشيء دويت بيت بوش ديال مدينة قرشين دات إيش يوم تشك داك دوي أتين بولي عدل بالهو تير حمار شو توشوات تعرف كم شيء برخ سوجت ديش نتحبل بوه بيت بو شو بول كهيك ديشو تعرف كم شيء تا بالخاوة نشي تا بوه بيقول تعبول شير يتعبول شير ديك باب بوكي أشم إبوغيو بسوب بدنيا الله هو شينان يالي مقردو آل
يلا دال اشتي ألا لحارة إذا تملوتر درس دالي بوغشتلا Što je dakit to milčurtüütür. Yli şey kripasničest 4 minutin raske čutetten satetten. Ju her arboja čutuet šuin. Her normal noqči mičavuti el et kamel tu noqči muatbüç xes xiyet. Her uq noqči. Hoqwa düt noqçeler. Nu tagaş şuyen yazdiot muatbüç her noqči her yon ak er tasüli yon hayaten sa arbe yon ol dag doqon. Her sa yuhkel sam yon et muat saduy. Hokna yukmet yuhin uwe noqçu. Hodnach bandos noqči oshi tieshbat. Noqči bochum Duhin ook naar dat din sa melje numan sa yuhin dadekkan noqči. Hokar gwajul nilwashdik büts muat. Duyul khwach na büts turma batsi muat. Tam bitsi ter sholo chu büts tur batsi zer. Der büts tur bat. Bitsi ta yok sholo qalo den sheta küturma datstig. وش اشتهر شو نقطة يوتي ولا يقو كان يلا بيتش من موت تياش بيك بيربو كار خايت هو دير دو خايت كار نقطة دير دو خايت تدو غاسكش نمو ما دير ده بوتينز نقطة بيان تسأل تسوحتك شو وي تاني وي كودو تاني ولا وات بوتينز نقطة بيان تسوحتك هون تسوح شو فيترا وقال ديسك تقول كودير تقول باي أندي نقطة باي أندق باي قال أنتو ديسك حتسوولي مين يسوول شيء شو بوي بوك شو عباكش بوك ومصانا خوش دات ديتش That's masana khushnam. There that's. هون دات كا هول نقطة جنوم بوتين اسكر شدي نقطة دون باقي أنا خوش دات أنا خوش دات سون خير توش دات إيش سون إيش خير كويرتشو إيش أتا شوكس خير سون إيش دات وسنيت سبريمير نيت باتن دو عم بحنيت بوي نيت بات سون حلقة نقطة حيز وما تبيزي ها سون حلقة نقطة حيز وبيزي نيت بات سر داري نقطة حيز وم نيت ما بوا سون حلقة اللي يدور بيش نقطة ما بات سون حلقة نقطة حيز واش سون حلقة نقطة حيز واش سولوش أخ شانس مالدون من تان نقطة حيز واش أش نقطة بات بام بوت سندر إيش نقطة بات إيش سيلي بو وتي آل ديس كويك إدو كوي بو كي هو باس نو تا причем دين يكون حيغ دواتاق دينار تتير شو نقطة وي نقطة هيت نقطة دو شو سو دين نقطة دو شو سو هو خيت دوي تو حيت نقطة دو شو صار أخ ديتا نقطة ديتا ما سراديت أسي بدين هندو تخامس نقطة اللي تصدق ديل دو بدين نقطة اللي هو ديت سنقطة اللي دين تصدق نقطة دو شو حوجة دين دو شو نقطة دو شو وات أقمي اللي حاخين دير بو نية سابتي حاجة سي نقطة دو كذا سي نقطة دو أهيو دبول هاي دين دي تقول أخ ويجن دين نقطة تان تصدق التعيو ويجن راز كلش دك دو قلبي وبشي نقطة دينان برتوريتش ديشلو وين دوخ دو حرشوية نوع هما خزاوات وخيت لا تصدق تصدق نقطة دلكشتا وتعال لا تقلا حاجات أجر دين نقطة سون أوجر حال главный دك دين دو تول دي نقطة هون دو هون главный إدوك ويقلدلك تابول جار إيش تقول تون ده نقطة الأشياء وتا قرآن سنة دات بيرو دك ده دول كوي أخ نقطة أمو بورد حبا هيش بيات وهون دي صدين ليلو شو أهودي ديت صدين ليلو شو نقطة هو نقطة بو إنسان صدوشي هاي دين دو سون ده سنقطة اللي صدوي
Hund Allah, hund Allah, banish Allah. وخيسة لا تدعنا لا تدعنا واتو خيسة لا تدعنا مش مذهب تحاجة هاي نوع دين هاي نوع شليس دو تصدو حاج واتو عمولي الوش مش صبر ديت بسني دو استون مش مذهب هو شافي مذهب ياو وات ادو شخص ناس حشوال شافع مذهبي مالك مذهبي شيء يوع نانا ايش يالي يشوخ نسأل يالي ما تبغى تعمل دينو يالي بو أس يالي تبا أس إلا قوي شافع ولا تنوري ده ولا إتجات بقى شينانا إيش يوع ما قوشك وابشة تجهم ميات نيسم هيك خدات اللي موضوع دينو إيش دبا إيش دبا دينو ده داس بقى شينانا الله القرآن شو حقين دلع الله ويدين دلع الله ده داس بقى دين دين قوي توليلين دوكي دين توليلين دوكي توليلين نكي دين دين قوي توليلين دوكي توليلين نكي شون هو نو توليلين هو حليلنا الله حيالنا شينان حيالنا شيش الله ما قامت ليلين دوكي ما يالدول مليلين دوكتو صوبر يالنا ميلو الله سوق ميلو مزب يالنا ما قامت دوي توليلين ما يالدول مليلين دوكي ما قامت دوك شي غير دغو بيرات سليل وحوني خاتي وخاتو هاي ميلو الله يالنا شي ما قامت دوك يالين هو يالنا مو يالنا تقاون يا بالا تقلا يدين دوز بري واشا مصرم اسكجاد شو عين تو كدو هتاجم سموله هتاجم سموله بروست سمو انا خرج هم شكله ده سبب مصرم اسكجاد شو دير دنا خلي بيو والله هاي ميكروفون نيسيا هو هاي اخو انتاجم استاتوسون هاي اد هم دير داتون هاي ادرس الله ديل دوت نوش نكسباير داتوسون شو كوارت لما ما بين اوك ناغ هردوتي لات صح دوك داخ اتدين باندوش كلمه تصد اش ماجي يسبق دك ايردات ازشكا ايماجك ازشكا مولش ميلدون شي بوال بيش حجشكا شوارتنا شو بلبل يشناه بوتار هر بيور دو دوتر دو ايردات دوك ات راسخ كلمت باش از دينت يا وين خواتين سيستم يي دوك اخش دو تار دوش ات ناغ هون داج يح ياتر اش بوخ بيلناخ تار هر دين وخوش يا بيتشو تشوش باتو تار هر بيور دو ايردات تار مول شي جيست اني تاك بروجي تان دوك اخش دو دياتش ناغ ميلدك اش تار ايردات تار ايردو اتاج سو تياش وات تار ايردو اتاج نكوال تامبو تاني اتس ناغ ايردو تعال بقليا تعال بقتليا تعال بيسات نبيسات مصرم تاع اسكجاد تعال دعدود ده تعال تقيتا Призрак, хай микрофон не сечу, она... Alandel, ach, so hartzulos, da puskat duas, so hartzul met gu, o tokka hartzu, heroman badu ali ala, so matsabahu. So hartzu ek hirude, no hartzu ek, are hokumant ya hartzushun, no heromant ya arba on el migerdui. Tana hu haldu khashun qatchik. Taga apredilits das shahar noqchol shin diet sadiyat ya shalil wardu dat. Ta noqsurt edel doer. Dabon nakhshem kardoqshtol suam baxamtsa harditen. Di habol si habol wuq awar bol shay dunyanum attuluyosh. No ahlil da istiyaqis. Целил да, лилваш вол нохчи уи, чун кочу целерч, атавиц. Лице меритце дя, шер цандохш дуй да, цандохш доти гуш дуер, на аудул бат, хал ирбелла нохчи. Ша целил ду эс целил ду.
سون بوصل نوخشي وات تا أبردلت شيء نسلوش دات شنر يخبر شو تعلت لي مريت سديش السون هر نوخشي يوم دوس سون نوخشي يلق ديزو ما هرم صدوخ هر مجمع تلين دلهم صدوخ حديش دو آية دو خيت حلا سون خز ناتر نو هر دوشون بوش نو وين إدين تدوت وين كدين دوت نو هر دمدو آية حديش دو خيت هر تميك سونم تميك إذا Правильно не особо ночью, чем полагаться дешево. И тудин дать. Софийский дин дарыз из един датер. Ну, им софийский, но и разные махулиш. ديموش مالش وين باتر يرتاح تعشي مالور إيش دين دوش نخ باتر إيش اتسيتواتي حاج يناخ عدو بات كنترولين بر بيتن بر إيش حالها نخ بيت نير غاسكش داكوش بين بر شو وال تعشي خير تان شو الميجاتان دين دوزات دوزر أكتوال يازين خلير بلاك نوت يا عربي مت يازين آخر يخشي بيري ود خلير أكتوا إشتا مولدي أحكيتش أنا زوكري أحبي أوشكيتش بابا أبتش مولدي إش أكتوا وآخو إش دي الشرق دي شادي إش بيريود دور كيخو شناخبات أك خز دي تور إدين أك ديس تويتن ما خز دور دين بوخش أك إيوه نوخشي دول خزو مش دوي تا إدين يحبوخش إش تحدو يتور أك على أك ناخ بيالخر إس ناخ بيحتلون داج يخزر لي تسق بيالخر على أك يوالش يشكيني بيالخر شاسيا شاس يدو أك إيش دروي حدو هرم شوين دويش دهاتر يو كوتش دول هايش وين دوت عليه ما تياش بيحك بين أك يو تعمل وين دايش بوصل باتر وين دايش بوصل دين دويز نام مدات ودين دويش كلا ما بات وين دوزيت نام مدات هيت دوز دول دي لكر وين وده ماتش داتر حجوش ياتر موان تعمد دخون أوبروليني ياتر غالخ تعهم حاجة يخش باتر وندا سيتكي سيز جرانيز داول تيجا هديك تخير عربوا مو أشبوت اتخن عربوا جونا هنتان عربوا ميل بيخم شجوا اتخن عربوا جوش تا جو ديك نخبوا الخيتر إيش تا اللي يجيتون حدا يحكن دروي دات ويغدر دلخش دو وين موتك دات وين تعمرشو دين ودين تشوتو أخ شادوش قش بدو وين تهليلوش تاجين باركش دعبي المجردات نو بعدك هر دون الآل إيشوش واتون آل هديدك خوش دوين الجند يهديدك خطيات تو دينو ما دات سرسونت انت خيت اولي تو تدوش تو خطاني دينو ما تا بيخوينا وات هرم سونت انت خيت تو تدو تون خير دك خوش دو ات نوخش بوبوخ شير حيزو Нин сходися. أخي شو مارشو يستخل Ничего, ветеран. В любом случае, Динен умалишил, что маться, мгасом, ветеран. Диней нухчали танца до губа. Daí lerpek ha, familos mazhaben. Бас айлмай, Daí duqis, hon شافع mazhaben والله. Нормально, духа.
Маликитский то же самое. Шуху целью, алаш. Цель хуишу просто. Цель ногчи гыларду. Ногчи. Не гаспы, не арбо. Шей ногчум дакия. Причем тут? Шей ногчум отбить, шей дегидаш. Ой, ногчим отвечаться. Хувить, он вечуа. Миллион чем-то человек мовой. Цаши он вечуа. Гала, зутри кочмища, арбо лилш на цагинаун. Gene de sonra unutsa gene. Он нормально дует. Ой, он дино могуш дала, он нормально, он да, тина мацакита, цана он. خش وعيك أرولا دينو ما يجوش دلا خش أريقي وأربليش خش وعيك أرولا نوحش ميجش داتسي نوحش ميجر داتس نوحش بالبيز Хорошо, динан ицаю нира, ла динан дяло шо. Тио айн цела цаю гишо шо. Про суннат нони. И все. Айн цела цаю гишо шо. Нисо его мото саму. Айн нохчо дали его саму моли. от себя чинаться дешь. От себя чино мадица. И хаити Коран дешь, перевод дешь, хадиш дешь. حافظ وعدين دو هو حافظ شكول شاقيقا ديش وديروي واتس على وليش اتس يلا وقو يلا تبوش اي ديش الله سين توقف حافظ الدار وقبك وزعبارة عجلة عيلا سنة مدو يباهو عربي كواتشو هندي وكشوي كواتش سنة إيش مدو سنة دوك يا حاجة حيلا يوغا عن سوا ميو حيلا ما يوغا نوكتي شو ما يوغا عربي كواتش سنة دوبو شارم مش كواتش ما يتيش نوكش ما يتا هندي وكشي عربي كواتشو إيش تعرف إيش مدو كني كني هر سوتش دات سعجلة سبب دل إيش ده وقت خلصنا حيلا يوغا ما يوغا بوكش ما يوغا تان كواتش قانش داديو شون دوك شوي كواتش عربو كواتش ويت ايوه قومي وتشدوي ها ايش تاريخ تردي ايش داديو تغان سامو يوغوريو قان وقو يوغوريو مود تاقل وقو يوغوريو ايش دور مدور الرود ده الماركت ميجدا وين تعسونش وين نوخ شيخل وين غلقش شدوين وين تعسونش تو دوك سونش ليلي نتو جيم بريدا لينشي جارج سونش يشامدو سونش يتشو تسيو شوين سونش دات يتخذ هاديوش نوكشو يو ايدو فينانسير وات ياشدو تسيو شوين يبيوخلش يارزواش اكورات تاميو كيسو اما ديلنا نرماندو بوش كي جيبير شوجيا ايدو وين كديلن دوشن بوش يو تاقيت شو باجا وين كديلن تسيوش اربوك وات تسيوش يمش مديت اوقا ومديت حرا حين لا يوغي شي عن طلع وتحمو ندخل اليوم ما تبغى عن طلع مو لا احبوش بيت بوش اليشيات ولا احبوش ذات وغلق يا ذات لا وغلق شي تاع اصلا نيه تسويش لا احبوش وينوخش ليلين ذاتي وينوخش ليلين ذاتي وينوخش يغنى يا تاع وزين يرش انا سنة كواتشوغش لا ما تعتدول يعني تون حاجلو السلام عليكم تون عربو كواتشو يا اخو نوختي وي تون غلقش اخ تون حقم يا سانتدو اخيش بيقمت يوغوي يدي يوجيت ايو يا اخي يا عربو هم سونش ديال والله سو نوختي اخ وي مت يوغ اخونا غدي يا شا تسيوش شي غبش قال لي تو وين هم تدين تشي غبش يلدي إيش شقات شو أيال ناتو إذا سنة دون شي أيال نون إذا سنة دون على يلدي دوي دور دالي شنو تسيوش شي سونش بوش يمش نقش يشدات راح عن طلع مال يلدي عمو ندخل يلدي ما تبغى
هو سجن حلقة دوش المغيرتش تا إيش شو بتأخذ نقش شغلي لا تبع واش ده هردا بوش نقش يلو تسيش يبيخل نقش يشيات يلا هندي علاش سنة لينا كوتش أنا علو إمام كوتش سيو سنة كوتش Da تيوه تا دو حلق ليلو شيشات سايوقا تا أبروتش سنسا إزيشتا دا ايوه نصودي اي تاكواتشي عير واش موات سونش دقو مدتن يخوا نقش يوبوش كمل ده تسيش يو نقش يوبوش كمل ده تسيش عادي كواتشي سونش كوتش نقش يوبوش سين لا يوري وسين لا يوري سنوكش هاي لا هو سنوكش دير دو جوش دسو بس دير ده وأحمد ياتا تعمو ندخل ديت بهو سجن حلقة تا Просто تاسوش عشان عربي حدين ده مصر هم كروتش ونقششن вообще предлагается دش ده بوغا وحنطلع حلق زي ما بالشكا ليلين الكوچم شو إتي يوش تا بريك شات دو لما نوسا ورسن إيش يوش دوای دا شو تو وتعمو داس نيت ايوغرام حينوخش بيخ وحنوخش هو حيبوب وحيتيب دو حيتقم دو حيت أنا تيبي دو تقمي أنا بعو غير دعيل فتعمو مليل دي ما تبوي انا حجرش دايلنا حجرش كا يعربوا كواتش ايوه خيتشو عربوا كواتش يلوا شو تقولي تو شو بيري يوخي تري هذا اهم باكر تاشين لوش ايش دات في لوش دات سنه اي ويتون ايغلور دات هاي لا حتى لا بوش ويك خوات شو ما دات عاد ايوه خبرش تدي إيه لو كون دات نسأل يوري شيء вообще ца образование самое يولش ويا قيتم بولش ويا سد وده قيتم بولش شو سيدي قيتم بولش تغان ايوه قان قيتشو يوري ولم قيتشو يوري ايش دعيو شو اربيزاتي ايش تعملوا نوخش نوخش نوخشل سير دوخ داس نوخشل شو دود عدوخ الله بالله бесполезно дурачок надо مارشال مساجد så døhør khetter så til huyel til huyel ونوخشي قام صندقر قوخشوق يغو دعوش دق ويقام تقوش دلوغ صندقر إن صندق شو ده والله حلق والله إمام خلوه والله واتات وال إذا تحيدوتو تخل ليش دينا ووشي مرزود عياله ووشي ليرم دعباله ليلوش دو جردر لو ليل دو غيق ليل دو غوق ليل دو تنا وقت تقول ح بيزنس يو حفير منشيو حيقام تخنا إيه كواتش ياخل تتن عي أخش دوش شو يعني إن يقتدي توري هاي نبسكري بحلا يهتن أتشو دونا حبيبنا غاز قي عرب واي توركش موركشا وقعد شو خاو هاي نقطة قوم استجحين كابينة شو وأنا تتن شملون دي ملون أخشى واحدة دلهم كورتير خليات ولي إيرا وتح أخش دوش شو نجو تنا واحد واحد أبيتش صعبش بو إيش نقطة بات إيش سيلي بو إيش بات تحدون تشور دين حدي أندوي تان هذا صندوق نقطة بوشاش بوش دون نقطة خزون سوى إلاتو داجوك أرع دقلاتلوش وبروست خورم خلعشوكس دقن ووش برت بات хорошо دينا مش противоречит тундош туна цакиетсо дина противоречиятي بو يهودو غير أحبوخ دحر بوسو بو يحلق دوقع باقع بوسو نوخشو يخلا ختاب عدو بوسو بتخو عدو تعمو نسقل خيل مصبو عربو
تندر حي قومه ويش ولح حوق ويش ولح يبقى يوزي حيدين تام بيا بحق ينز واحد اللي نهون تحر جاين دون تير خدوها لا هين خدوا إيه هين خدوا سوري خدوها لا خدوها عندو تحر وعدنا حالا بلو شما كوس إباخ داغستاني إباخ تتنوجا شو يعدكن دول شلات شدوكه نوختشو ونوختشو تصدي تشدون ده гушман дуиш هذاك تصدي تشدوش то هو согна Тот, кто гордится своей нацией, пусть он возьмет это самое, он цадойзе. И бух бон гуч бахшбек, Самуэл бахуй, алло, Самуэл, он чубахшбек гурт бу. Son чубахшбек гурт ба чубиан лач бу гурт аси айбиан бати чубиан сюлиш чубиан бу гурт он. Гуш خذ гуш مدو تعرف تروى المغيرتان سنة تعرف ترسل وزعوه انه هو سجل تشور لا ايوه خير قيوش كون هاي نخشلل هاي دق شغل شق دول ايدوي هاي امل هاي يح غلق ولق برشل دينال اشاء دقي هاي دق شو شق دول شغل دحر نخشلل تحقلق حد سنة خاد واش بوخ تار وجاي تحرق ده ما تخل تن نخشو تخاد الله يسفلون ما شو وش عجائن اوغر بيرو نخشو خلبوها تمام ويستل давай اوغر بيرو نخشو خلبوهاش بو خوكا بو حاول объяснить дон это хажа он и нохчал дат вообще чеченские устои еще чеченские самобытие культуры и цато шун цато Son say нохчал хажа первую очередь соборде просто ой леншиш мозг халал это инсас дуйцу инсе нохчал дат и нохчал цато шун цато цақи цучва шун то алхум дат цақдат خودونه чаш таби ела цато خبو ودي حوالي ده سولي لنا لانسيو بوصل خلوي حوالي ده حتى تقوم بيه نохчал ليلدي نوري بس так بوصل خلوي حوالي ده انا بوصل تالش وري ده تسأل شوشن كاميرالные списки كاميرا تسأل شي تاع حوالي ده وريزون ولي اللي نخاف دي ده سولي اللي خايم перепись населения и после так называемой Кавказской, по сути русско-чеченской войны вот 19-18 да объяснить да что стига шу церши вот митчар дадулу что шадак стига цершик шу ависич хиета дукшу и ورا ده نوخش خلا я денёт никча попиш да например традеда что динч ли лошиш хлватис да там та еще второе мировое массу улгол чапел ну даулш ишта зукурдеш олула боштат ишт идух лелена идуица ламаз яшли صديق قاعد قدك دو قاعد وغبز بيو وغبيز مي اخديز ديتا وغبيز ميچايو ламаз وغبيز миу разногласия это вадя هنت نوخشي نوخشي وقر حاول حنوخشي عليه دي دواغا اس دويچون غدوان حاجه شونا نوخشل цато هون цато نوخشي وخسو не кыгуеш он кыгуеш он от жамбе этого сан что ага сон үеш угөр халга собусал бу султ я сей нохчал соборне хажа нохчал дуй вот нохчал вохкой глэр там не Ужени юг мэтик короче несу вообще марство шлело уадика вэр вагарша и то штат кондат хотя еще что-то что аяхер вообще там бич там мах себе зуд муялю аласу вообще артист
Insan sebagai murah yalan weh. Insan semua yalan. Rekami murah yalan. Свободен сега иза хун уеш да шитман присуам ма луш совет айдал долж шитман присуам подой чурчар короче Свободи, а бошо пиццо. Ну, а зуди хорошо, а зуди алушхена, а махмубо, имам валоя. Да, имам цогдо ишлижу, а адицаря. цавал инстиат абе дол дел да Ну, да, а худи. цая имам уеш ят сега просто Свободия. шурбаш нахт ати богати чур нахти богати биста ишт короче еза ришта до лила ирер ишт масо ажал тохер кун нах до وقجم بونا شون إشتا دو إشت وين تاجر قر لوخيل ديزر ويوقع ولا خز بيستا خلي أب ولا إشتا ديرز دور تديرز دور إمت دين ديرزوش دو ديرزوش دو هنت حقوق يقدوق شوي تنت يوقع بولا توال بلا إيشي تانيك يا أخي سوتسير حواش وبشي ريزني نكاح خدو خز مش عين ولا شيء عوب شيء عم بيشير عين ما لو نكاح صد وخبيستو صد جخدا وخبيستو زودالوش أنا أولش خز ده تشوف سونم تخينا نكاح خوي وبشي تناخ بغت نشت راسل دقودو يشك ده حقودين ده ديرزن دو إبراهيم بازر وان إيتر أحداث زود بازر وان بازر ايش عادي ترى عم بازر وان يتشعدوي تعرف لا حيالي يعني نورمال ده بدينا ده كما ده نورمال алло 29 حموال لوي вообще تجال وشو مال لوي вообще تجات تجال شنو حلقه ايه ما دي طوال إيه انت تخلش دعوالنا ده ناخ بيل ما بيل أو ناخذ وشك سجوا تعمل حاجة صبرناش успокоиться دي حاجة еще раз повторяюсь هنا زودي проблем يخوني سون проблем يا زودي вообще бо не нохча будуй вообще дин үш дат элдер бо дин үш мундат حدوق وحزودي على زودي ол ну бях мобил приват вопрос это زودي алушана му ялена хадица أصلا ديش طويلة. Ну, а сам мадица? Нет, что мадица? مديتا по-японски ялен. مو يعني هو خايش مدات. Ist wisst gelegen hat. Hins ja, wieso nicht? Wisst genug hat. Jude, естественно. Merkst du es ist das? Sind Ramelde, merkst du du? هوندا تقول لي أصقول قميل ده يشوف شو أوكي قميل دينا دالش تناخ بغتنا يهودنا يا مول وتجا إمام المسلطان فالرا ودرتجا زيادة نكون بارا الله أستو بالله أستو أول أرجو بيحصلوا الله روال دعمو ديرزن واي نورمال ديرزن هم خلص ديرزن صنوخش مو أو نوخش اللي شو سبوا عن خاديس صابر ده أخ حون ميشا حون بوسو دين هم نخرن يوش بوسو دين عميكش داس يدو ميكش داس نو زيادة ناس حون ودا يوش دوي بروستا لكرستي يوش دومون تحكي بوسو دين إما دو صوت أخي غيرتك هاتس ده وميكش داتسي أصحك ميكش ما تبغى يوش دو حاجة هنت خناخشي وعايزو ده يدينا أيان بعدك ديش ناخشي لا ديك داتسيس نو ده تاع بيرك جاتا خيل ده إتسادو إتس حاجة ها ناخشي ناخشي موت بيتس هاي سونت باز شو تونده شو أولش ويجنام تعولها صار بياك موبيلاي وات خلي حالي تعطيل غير No dek tu tun wash ta filma vjezici. Čuja velčiš tbilla je umatsatoš. Sahil de ya hudi deyte. Tillerçim tamam. Hatta sunnete iş payamur şetunda çuya velç Abu Bakar. Uytun tunda Ayşe de.
تون دواتها وي تون تون ده وي Oy, yuva bu, nütqa lil diye mısır سانتا bu. باربرا شايل سانتا باربرا يون حشويا ويج ابو بكر وبشيت يبتي هم تساتوش بيحكي ماتيك شكوش Havara bırak, fantastik şey çoğu da havara takımı haysal güç o. ماما داستويرنا حديث تو ده داوي حاجة عطيه الله دعاء خير شالله توندا عمر شالله توندا وونتون عمر إيشوا ويلش أخا علش خلابا وعليكم سلام باشا ولشا Так, нут Осман, ичуя вельш, бертел, хала их кен постойки смирно сандахуйтен, валейкум усас, уже бедер тир нисаен, хэчума хуй, хэчса, рилошта, хила квач ваха вез, дахуйтен, айша тиатиэлла, субханаллах, игуду адиннак, уж абан чулта, эллацу, игудера, шия дэ чуя вельш, умар чуя вельш, хавил шу, короче, Ти humacatosh hayta keg metachta bakş. Olsa no way noch çıkıyor işte evde. Davar işte olmuş mu değil. Davar. Sabır de. Mama sabır de. Osman çuvelç. İhu derhal hal yak not çuvelç. Şu hugillak şu. Даже Ayşe tiyatiyalak nihrinas. Beto arbo dolşa. Tfuna ta. Khrinova mahiyet. Davar sani de severna. Hadi iş diş. That's недостоверно, that's. It's تندل بس وتيات والحون نخشيشون حون ودا يوش بوتيري بال إذا حون تيدلن مدايتي ليلد حون نخرين خو يوشون تيجردا حديثة. يا حيبوصل دينا ليلديا نخشي ليلديا عند حمو ده سمت بو أخشوخي نخشي غوشة تو غير شوسو نخشي سامبا غير شوسو نخشي إيش تبودون ده تيلش بي أبوي لا بتاعي نخشي عدالي خويا مرضابي. تيات ساقي أسبقايت هدي عجب. حون قي هو يوش باخ هو يوش حون قي هو يوش وتنخشي وق حون صبر ده سون صاي بوصل ليلو شوسو نخشي حون هو يوش دي حون هو يوش الله تل هو يوح وبشي سقيت واقع أسبيسني تون ديت مو خلويس خايون Son dez mongelwies, son dez mongelwies. Son هيغد ديش دات صنوختي و son صداس نانس هيغد اسمع داتا هون هيخر هون حيداس نانس ده ورش ده مسار جناون ساديل ورش ده نين ورش ده شتك جناون حيوري ده ديلوش لك حدا ولا حديث حوري ده بوسو أعوذ بالله بربوات ما حاجة هنا إشاء ما يتطور لا ما تقدر تبغى مو هيك كده ما يتطور صبر ده ما صبر ده والله أحتاجم دي هوا لسه إتا أجمعني شكل بينا حقيقة ما حاجة حكمي ده شو قاعد صبرني حاجة نوحش هم خاق بريستاف نين خوش مو خليس خاون تون خوش مو خليس موستا مو قاست ويس خاون دوتا ميل مو خار ويس خاون شادك هون هو يش الله شوك هو يش هون Son вообще сокие чвацон адычо да хонки хуйеш бош да هون شادك هون عليه شو سوقي хуйеш сон كما يش да نين سون هون يو خاطر حاجة حنوختي وحي بوك بوصل بيبا بوصل بخلوية واش بو حديث يا حنوختي خيل كان تباغ بروست سيخلون بوصل تباغ هونس نوختي وشادك دليل خاقهم باتشيچنسكي خير تروكيخ بايد ما تسويتها از فيجن علنا شتوندين الله كواتش واتسوش لا والله ما ديكاهم زون ده تعديد السبيل حديث حاول هنت بيشردون يا حديث صبردين حديث بيشردون не достоверно хевду я حديث صحيح مسلم شو عدو إيتوس проверчин إيتوس خو شو عديش دو هذا أصل حدين أخيج خلاص دين دويشو سجى ثاني تاقي يقمي هون تدو أشتا ثاني دو خو شو يولش خاتش إلنا شو يشتان فكرة إيش بيش ليش مناخ ما يولش دين إيش بيش بوق ما تماي üç tek daha büyük şut arbo makat seria again beş uzari red beş vay nuke ura arboş
شاين переманить бен, шай агентура ин, шай арбал ли, шай бич распространять, бай до гэскэшу, лубянки, согласовать, до вайн хочу я чу и дебилш. Цаеш просто иштат, шай уже мич их каруца хуш, и шай бол бит чбуй Ага, хорошо, ахибо, хорошо. Хадейдас, хаваридас, бусал бин лили не ламаз дяшли и мархов. Да, юга вайшин темет я, да уето. Из وعيوش ومشي عبيش تي عوض عدينا جعلهم جديد شو ما دي وایشینگ تا تاو پروس ذکرید دیتا هجا همون وقت شو هجلا های مو وقت شونس مو خلیس خم وقت کجا و چالوات وقت سنوخ شلي سنيز وایشید например شنیس خو سونا وقت رو قصو و وقت همین لا ما جول شو قليلو دي شو قليلو دي إذا خون هذا شادك ما خون هو شو نحكي شو نم ديت دي شو ما تصدقنا تاقي هو يش هون لا شو قط هو يش هون تعليل تخون ودعليل شو صم شو بتعمو ده سموت شو تال نه قيتها مش بيزون هو سنة ها حاجة هون قرآن دويون سنة دويون حنسلا سنة مليل دي عمو نقطة حاجين بال ما بات سنة تتبعون بال مو بات وايد بال ما خيل كعوديش ديت لا مو شيء دوتر شو نوع يال نحي دوتر شو نوع يال ريا واي خمس ليلة اسمه داتي حاجة الو دوات ستي باتي فاهم يالو ريا بالنسبة لي تبو دينو بالنسبة لي تبو تر بيت شو ده يوش بهون ابيسنيت بيسون ده وحبوصل بخلوية شوي لدوات أستو بالله هون تخلوية شو ساشادك حقوزا سين مو ليل يزخ وقت جمعة يزخ بيحكم بالله ما در الله كندش سنة تا خطوب مع يزخ سنة دعوات تيجا إشتا غزني هم شدون يغيغ إشحالي عواتات هم دينش داتي هذا الشيء تا بريمير خدا تا هم يا تا تحقيق الدوسيجا شيطان توي بالشي كنوتل وقت توتي حلوة تيجا دقول مودير دوش أنا вообще don't tell чего но عاوز ديتا لا أنا عاوز чего أنا вообще ديتا إيروال خيرم باشون إيش طويلة أنتي داوي لا قدين شو إيروال ليتين ما شو خيرم باش ناويلا أبغى فيش طويل ناويلا просто هذا دويس ايوه والله لا ثاني دستورنا حد شلون لا خو ايش ديسكوسي دون دينا ثاني ديسكوسي غير كلا خص ديشنال صد ثاني دون قران عادل عقل هوت يا هردو هر حديث ايش دو هقن بو بوي هقن هردوي وردو خاتيش مدو حون يقيق حديث صبرنيت حاجه حداتي ود كيخت لوش باش كده خو كيخت ويتيشت هون تو ساغو ترمي ابو ادغداتي ولا ساتر هيزوشي كيخ ловзуши genau Представь, ты он, что ж милобек бухарят, ус час, доктор, да, кузабон. Сам подумай. Усалош, молодца, дивіться, Куран ду. Что ловуш бух просто, жизнь вообще по-страшному ловуш бух. Ага, он воиш, Садя, он воиш, имамуй. Села Лубянский, ух. Лубянский, ведь он воишься имамуй. Шулулер, кулер, не знаю, Села Лубянский, мех, не, ну, мех, короче. И Сюлищины был, нормально выглядит. Şu Mirzayev, Magion так, Mirzayev. Нормально, дешево, сагидон, да, хата, видишь, что умш. Дикто Димашкин, Magion. Димашкин. Удуговать. Алло. Вообще, عجا خزيون. Sunuç molili boğa. Типа, sunuç molili boğa.
هاي ناوست زود ما وي يشمل ديم ليل دي بوه ليلور دوي ناس بدي زود توندا تشوي زين توندا تشوي فيجن اولر وي هاتي يور اولر واحد نحنو ليش تحمل ليش دي جنيون تاعي ليش اي دوكش طويل ايمان دول شوف попробуй ليل ديل توندا تشوي ديل قال لي ذات سونش اللي خنش لي ليش ده دقنش ده يبقى سونش لاما زيش ايش لي ليش دو احبو سونش دي يال ناوست يش يالي خمش ديش ده جنيون تاني متى Sagina, يقول что и суннат он هدا что сокия твинштах да просто иштах Воде пойма лили, что ميلباخ سونت ليش ده تا اكسسو ارمولي لو تا كوتش ولا تا цепочки تا ишт бусол да ишта просто дукса просто лило штаца Бусол буя, бусол буя. Само лило деш мадатер суннаш Бусол буя, вообще лама деш буя. цепочки عبادة دеш буя, ала. ها ده اشتا цепочка ul شو هذا هو اجري اللي شو قاعد شو هل بروست اشتا شو إلو شو اس لكرستي بوش Ладуа, ала عبادة دеш буя. Вообще лама деш ума деш буя. Marshall dušu preziso. Marshall du masēga камели ладуош варса. Дин дающин камел дия бог, то есть шиен дин цадаюс. Ахшин цадаюш, дол дин цадаюш, я лилуша у, те вол те Ибраимига, хотилач ван ел претензишу и мухол. Айн цадаюш, дол дин лилуш вол ход. Ага, сон дойш ду дин. ديس تاقاني دوزا دويشون ديس تبوها شو ده شو هذا نوختل حلقة ديش تدخل دين دعداق بوش عش قميلش ديش ما شو دين ايش ده سو اس ديش تو قميل صغيرون وشو تصدلا شو دلا دين دويشون قميل دي بير ابراهيم يقول دين دويشولا قميل دين تا اس تندر بوخز امام ثاني حقوق دين سقور دين دويش وات خور دين دويش Кваргир цадоуза хунта цаддик цадоузон алилуш дол дин танги тилач вано бах позиции яхти алилуш муя дин малил ди бо со перу нохчел ди бо хончин дин дител кваргир дин цага он ай тилач вано бага цаун бага вообще позиции яхти а хал хайца хар шил дизан хадуита хар Кажется, негатив, сон төштөш дуки ажал توش دلا коч хагой тардуга нис оти Well, تو حبيش دك نيز دوتي خاصون вот обосновать диан хушиш сон деш ду обосновать и могу куча бошек о обосновать диан сон деш ду бо сон деш дел обосновать док а вы просто элом хули звук хули хумо да цигата طاقة حالة على الشو صحيح بخاري صحيح مسلم обосновал يلا просто так там ел so ich schien za hochstolz an du chu ich jetzt at ja просто они достоверны да حديش حق وتي اوان хотел تعرف شو مدى انا سون вообще хок шо шарадон да хезен доч дол хумш дуй чуй харла دين تغزن هون دين تغزن دوك امام خيتان دوك تاغلا ديانا دوك حيامر لا ديانا شادك خيتان تدين تنبرت от имам первый раз что было первый раз ich stress kon bod крещена первый раз хезон второй раз хезон они достоверно حدش حلو يجدوت شيء هو صبر иду хос он му قصد достоверно недостоверно му قصد سنتو الخوده قصدك ده هاي توال خا خوش دول توال دك حديثة قصد ديش ما ديتسا وقت دوتشوك دوتش تغير عطيته هم بغير صبور يعني تو دوتشك примерно да сон хезеном да بواسي خزن تغير شو ده هو شو مسلم صحيح حديث بدكينو داش هنو ميرسون أسبوع يا زوجبش عمر أبو بكر أنا حديث حالة مو ندستويرنا خذ كده ده دوكاسون إبراهيم صبر ديش إتحدث ديتيش إتحدث ده ندستويرنا دوي حبوق بالبين ولا قا
Свободная. كده أخواتي أحكي شيء يا لشتري. Свободная чего? Поэтому отвезен, поэтому. أنا ما قلت لهم يختم ما قلت لهم. Свободная uyuşmadayız. Paymure özün Fatıma txazayın işte. Lela. Ali oy paymure şiç tunga mayrax lüs. Sara terk çuvagan paymure çuva vel mengite hala vel takwaga ayle tuşin yok vahin takwaga işte ayle grutte bilan короче терс хамелдаш ашу. Хорошо, sen mekştu amal yıldı ya hak tamu nis qalil yıldı mı tabuğu. Son değil bas. Tamu da limu diniyamın ve müçaade edin. Ahkak la ajri ele sen prost işte lila yaşıyor sana hayat mengi ke vay. Acele diyor da acele diyor. Ma da koy. Suna huda wal honochchu uy limu şuati nu sen la alil diyor duat nu son nochchil davul şuatso. Aslini mira. Maliyel dela atiyela. Hasan вообще bolası. Sonochchil olsun davul şmavat. Sunnat lilinira. Mekti şerde gittik İbrahim sabah. Şeçeli çağı hiç вообще. Хушичелич. Hay şeçeli çağı nochchu mu visvala delç. Hanu yani niçin? Yani niçin? Paymuri sunnat du paymur sel. Sunnat du ya Kur'an da mekşir du. نحن مياليح نسقل يالي تبوي. إبراهيم. Обордеться главе тунш само. Перебивает, мовит, акудон. Вы просто бог, худу, хочу сунна ча царя, худовал, а ушли ложь хоть. وحين لوق ليل دقة. Хай ночи имуду, тат мультфильм генау каша истапара, что тапор. Ай са мультфильм вой дин дюч дуа юко мультфильм. Пример, любой. Ага, поемар хадин сунна дуй саллаллаху алейхи вассалам. А? Мама ди. Лилин била сунна дуй хак тамон нисqal يل تبو. Из üyeş dat laqa hint. Sun üyeş duy hayn tala amal yel diye sun diye. Tala ala tammo liloş datsiz. Bas liloş bu примерно Пока опасно, пока лился. Винц хажла. За мультфильм расскажешь. Почалка, примерно арабский мирач халилуш дуи. Мавия перебивает. Засалда туй засалды. Отсо дик ха юците кохунауэ худар дирду оле. Чур бая бедедде цец доле. Ничего, сапис бая бедедде хуй. Ни хрена себе гаришта дигах. Има чуо методу. А ну-ка давай делку на худар. Югу ей чуду ле диг. Чухи доте. Та каришт хакиях чнуинс хатиял, короче, крупа манне. Рес укар, короче, хая. Так, тюха хада инс. Налха хаба, короче, кутемел твое. Юрес, ولی چور دیک حالا دواقع من کاش دین خوش تیس بول قلیله ما چه واقع دینت ها ایش توم دوی چه حقیقت یا تصون نچی ها های نه چه ولی لیچن ها Сонох чалилу шу хажла. Сонох чалилу шу. As примерно села вилдосы. Сенцела чалилдос примерно бос. Суннач савилу еще шусо. А сагиг малилди маба суннач. Ну, поймар, саллаллаху алейхи вассалам, цу лилин дуи суннач. Он обязательно тидуриш датси. Хюк обязательно дон суннат куачух цабо. Хай хач лилиям таму куачух лил мацабо. Хай ла алил ди имаму халгошан ши суннат куачух. لا مزعلوخكي. إلي لوش تخيل حطونا خود واحد وبشي خلطة جوا دقيقة. إلي لوش تخيل حطو سونا شيء هاي نخش اللي ليش دليلنا هو تخ نخرين ويشتو. نخش اللي دو سين ديش لو سونا. هجل أخوزا بوسا بجا شيء. Примерно نخش صغير ثاني примерно نخش صغير ثاني يدوخش ده تاس سونا تدو. إيه تأخون ويش ده تقي خو سونا تو عليه لوش. السين ديش دقليل دو صعيق ديش ديش واحد. حديثاً حاجة إيه أخوز وبوصل بجاش بوخا يازنا الحديث مسلم سخير دو أخير ده
Муслим Сахих 2401. Так. Ай, қиет Свобода вообще. кафирский музык, шмалиякет. Сом ва цая шли. Малиякета кафирский. Так, хажла. Дай инши там минуту. Что вообще? Фарго, дай музык. Так, Муслим 2401. Айша сказала, однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лежал в моем доме. Ты калуэл. Обнажив ладуга, свободе, ладуга, хадис дуешана, самегон перебивает. Обнажив оба своих бедра или голени, попросился войти Абу Бакр. И он позволил ему войти. То есть тунда, да, хоть чуя меги, короче, бо хадава хачуала, хрен с ним, бо, что ж. Оставаясь в таком же состоянии. Петя? Еще раз, вот это. видишь нашего, да, обнажив оба своих. Алло, Сахих, проверьте, айн лучше, Сахих Муслим 2401. Оставаясь в таком же состоянии, и побеседовал. Затем попросился Умар. Он позволил войти ему, оставаясь все так же, и провел беседу. Затем попросился войти Усман, нуц пророка. Вот тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и сел, выровняв свои одежды. Мухаммад сказал: я не стану утверждать, это было в один день или в разные дни. То есть один из передатчиков, Мухаммад, сказал, разные дни. И он вошел и побеседовал. То есть Осман, хочу побеседовать. Когда же он вышел, Айша спросила: вошел Абу Бакр, и ты не прикрылся. И к нему ты отнесся равнодушно. Затем вошел Умар, и ты не прикрылся. И к нему ты тоже отнесся равнодушно. Но когда вошел твой нуц Осман, ты сел и выровнял свои одежды. И он ответил, саллаллаху алейхи вассалям: как же мне не устыдиться того, которого стесняются даже ангелы. Хажа уже, Бухари 3705 диша. То есть, поймури, сунната наоборот. Ну, сун халга, как сауты сан лил вешу, тун дар айва, хих хакудни, ума хаям бо. Хажа, и ханцела целил да еще ай. Выглил дится бо або. Ху тахи худа веш то ихун мегша я ахнах. Ну, хажа сайн целил да оси. Сайн луглил ишмаиса суннатча. Обязательно. Виден английский мовать. Вот мекш, дин чуа мекш дела, значит мекш дуй, онохчел ушватса. Как саму лил дится боги. حيداسة حوالي داسة عديت داسة لين حين نوحشيش نبدقون يا شو حكاش استبرا يا شمو استندل ما باحوك بدي الله يتبور تشو اعتدل شيء ديكاش يشتغل كيف دين اتسليل ديش نوحشل دي بوك يمو خودون ورتا هم داتي وحو يشتا إليل وشوات اي احتبا حين نوحشل تسمكش تقدر ما تشور حتى يوت اقا علي تقيته هاي دادو يتشونا هو все равно نوحشل عجاف عجاف примерно сада лама дешула сада примерно отдельная тема ламаз هو تسديش алушвая ца зара астричига حيات سويس اشتا أول ما ديش عودي عطيلر شو вообще الدين нормально лаймаз дич дисциплинироваться да только вот там поклон что жим аккуратное есть да что короче один чувак хватит лаймаз деш хватит хала деш хватит 171%.
Поемаршал тиеш ват сотак. Да, хамцаны гомах тишэн бэш муат. Чисто нохчал илу шу хотак. Чисто нохчал. Да, хавелж дал халха, да хоч хойр да сонох чолил швер, сон райчо да вот эрдуа. اها مانو از ليلو شو تنشن دو ما تردو حقي حطون دين الله ويجن عيوب يا اخي شيوش حاجات سندين حلقة فيجن تعيل. سنان حلقة فيجن تعيل. حي قرآن ديوش. حي لامز دو. حي سنة حي لوش لو سنة شكول دو. حي تلو ديش دو. يو حيوت الله فواتر مدو حين لو نوخشل بمثاليلنا حيوك خوتر دوي سيوك خوتر داتي. حيوك خوتر دوش دوي سيوك خوتر داتي. سو الله عبادة دي شو سو قلامز دي شو سو مارخوب شو سو مرخير شو سو سنة شخصير شو يا الله حقيقة الله عغناغن تعجيم لوي دات تقدر تقول مو على حدا لامز دي شلوي حديث حدا ده حوري ده تقدر تشوفون إناخ نوخ شل دين تديت دين نوخ شل لينا شيء لامش دينا شيء الله عن عبادة دينا شادق لينا شيء ليلو مديز عليلوش دو غوق بوصل دينا دعاء بروتيوي وتياش داتي حنوخ شل ليل دي هاك مليل دي تسبو حلا سنة ليل دي هاك مليل دي تسبو сам иштадил хорошо и достоверно хирду может сунти адош хадис ху хадис так سونتي عدوشتاجي صبردل اسنج دوش سنتي عدوغ دي شو سنتي عدوغ يقولك تشوفو تحقيق رو ها ايشت قيت بو قوي سو ايشت قيت بو تر خيط سون شو اشهدو شلغنا ايش تديسكو سيو اتا ابراهيم بور تاو تويس انت سينيتسكي تاوني عندني تاومش ليلوش ده يوريسكي دون يوريس وشلي بور ده إز دون ده إز دوش نوخشل حلقات تغير شو حلقة والله حلقات تنخرشوا نوخش قام حلقات هدا والله على حهونيت بو حين الله هو بيجي بيقول حنيت إيه لاسوك حلقات تنقام هديا تحهم تدي تحهم إيش حلقة توش إقام داس دون هردا ديزوي وردا ديزوي بورزات إشياء سيولة حتشو يالن وعاخوش نوخش شو حشبو نوخش آرب على المدر ديش لا هنز آر بوش بو هلك بياش بو دعوة غيش بو أوكرايني так صبردل هذه شتل هذه следующий شو لدو شو и милодер от чутамо язем Бухари 3000 милодер изе ده ترون 24 24 ترون 24 مسلم дар Serial Бухара 3000 Nossa, петушок, кютик богата, язя, что он такие чуи, что нормально, приятно, ойща. 37.05 ойщан, да, нормально, Адам Хизону. Бусал бина залум. Отец Буха язу, что петушок, шун сандишта, хум, цахилас. Шун самбо, я се вахвой богдагди. Да, Бухар петушок, швейцарская каждая. 3705. Бухари из Бухары. Так, сейчас запишем. Буха язу шок милуар, рен консталуар милуар. Вот awal مديت. ده مير حقت والله. أنت عدوتك مديت. حيداس حيولي داس ليل دي. يدون عبيرش اليون عستقل اليون. اللي له عقونا واتها تاخذ شو مولا. Так, Ладуала. Бухари 3705. Сахих хадис. В свое время Фатима, да будет доволен ею Аллах, стала жаловаться на то, что ручная мельница утомляет ее. То есть гайл лошаба. А потом к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, привели пленных.
то есть халейцин, заложник шпац. Тогда она пошла к пророку, да благословит Аллаха приветствует, но не нашла его, однако нашла жену пророка Айшу. Ага, и рассказала об этом ей. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся домой, Айша рассказала ему о приходе Фатимы, и он, да благословит его Аллах и приветствует, пришел к нам, когда мы уже лежали в своих постелях. Я хотел подняться, но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О волчаил, оставайтесь на своих местах». Я и сам сел между нами. Так что я даже ощутил прохладу его ступней, кожи и своей груди. После чего он сказал: «Не научит ли вас лучшему чем-то, о чем вы просили меня? Когда уляжетесь в постель, произносите слова «Аллах велик, Аллаху Акбар» 34,5 раза. А слова «Пречист Аллах, Субханаллах» и «Хвала Аллаху, Альхамдулилlah» по 33 раза. И это будет для вас лучше, чем слуга. Алло, неприятный вопрос, то есть там, фусумнена, что там мета, тунда, халавел, что грудь ты. Его идуется из тунда, уйца дом, да, само из тунда дом, вечер, виден, хорошо, диня, микш делая, наксан, он сумнати дела, да. Это мауэл эллачун, хито, а мауэла мета, он долж мета. Виден, айла это. Well, هو قال له اتع قال له قيت تسو خيدا ويجن ايلان بو ايو كامل لا يلا حسمل ده وهاي نوختو ليل دي او تامو مليل دي نوكبوغي каждый ум зацикли вот Saam telotur datsko gushwer. Arista etaloch noch chubo schliel shwer. Saam erder. Noch chubo schliel shwer. Noch chubo. Tateka du. Ditsana. Saam tuk mashlat ditwish. Tuk mashlat ودوش. والله saam erder. Noch chubo. باعون واس noch chubo. ولا هاي نقشل دقيقة. Noch chikamel dat. Dutsik noch chikamel dat. Nog chuk ja do kamel dat ja nog skober deel do kamel dat ja dit ik samen der anwes adi show tu erder atia tu erdo kamel do dina ta вообще ta dwash do kamel dia atia ja ho ja atia tu erdo atia ta bukhboch kamel do dia atia erderes ha paymer lelinesh sunch nit lelinesh sunch lelinesh gilqsh doy غلقش بداي سونش سولين مالي غلق دودير وقور خز غلق دقال الله وقور خز غلقش بدو تولي لنا سونش غلقش دو سابر ديالك حاجلو هو هاي نوختي غلق دي تن يبيغمن لين دول سونش دز دو بوخش ما ويو حاجلو دز دو بوخش نوختي من الله اتبيغما هايتس مش هم الله ايديش دو قصبو اتبيغمن لينك حاليا هو تشك دوك شو تولي لين دو غلقش دز دو باخوي يوخ سابر ديال تاغلق دو شهر سو تسميك اولا نوح هوتك وخايون زراني نوخشي غلقش عدادي تن بيغمر ليلين غلقش ليل وردو سونش ديال وردو المدو سونش دس دو مباحو كاراسين ليل دو اتسليل اي دات عديثي هس هايلا ليل دي مليل دي ده سو ليلين دول ميال دول سونش غلقش دوش خز دوش هو تعال ليلين هادات يوقع هدو يقعدون القش دات هو تدلن مدات حوجي قويون هاي نوخشل دي تادي تن بيغمر ليلين ومش ليلين التلات سوا يو هروق وليلين قوة مدوال هاي هتدل حوجة هاي نقشل ديت مديتنا شيقة ميال دي شو مدي شيقة ميال عدوتك خش دو يا دوش تقوى يا دوش تقوى بس حسن شونك آل دي يسعوك يا دات هاي نقشل ديت هادت تلات دو سونش ليل وتلاعون شو غلقش خز دات با هلا ليل دي مالي دير سبو شو ملي هم قصدو ما شاء الله قش بدو سنة
سوميلي هم قصدك bu ağzı tutuyor koyamı. عليل دي توليلك ما شيت ليل دو يتي حاج دوخ شوك يا توليلك مالك دليل وحاجه توليل يدك ويتحمو ديش دي وي خاص دو يتولي هو نوخ توليلك نوخ شوك وي يا تحمو ديش حميو عليك توتي تكوي حميو ليل دا تدوي نوخ شا سميلو سم بايخ مروات توليلك نوخ تدوي كي توليل دي حميو عليل تدوي توليلك مش حيو نوخ شي توليلك ليلك شو قبل ديل ضعتي توليلك ليش نوخ شي تاكل وجه توي بيخل партизаны ветераны Ага, партизаны, ветераны, ащем лело, что лилах, дуй намного, хазодух, и тига хадуичта, что и цолели на бог. ويتوليلي نجملو ليلش الله Иду, как раз хуэту, нахрен, ага. نه سخوبا ها حشي نوخشي توليلو شي على ديش لا تتحمو دع سونتا دعنش ايش دوليل ديش سونش إسونش خز دوال غلقش خز غلقش ما دتو مالي لأنك خز غلق دو إسونت دوي خز غلق دوي تو مالي عارفش مكش دوي نوخش تسمي عارفش خز دوي غلقش نوخش خز غلقش دوي نوخش أسو أول شو سم هادوش أول شو حوقش دوالا وقت حالو ما دا شو بلا شرلتان شو مدر ديتي دوالا هو يردو حالو ما نوخش تبي أخينا يوهين تبي دون داد بوصل خليه سكروا أوتشريت ولا دا نوخش اللي تنام نوخش اللي أهيتنا وجه نوخش الجوش وياك نوخش الوجهيات هر نوخشي واتشو هر نوخشي وباخت يوشن هو كان يتاكل هر بيلشا هو نوخشي واتشو مدر دال ديس هو نوخشي وات أنا كديش تحرتو ديت هو نوخشي وات سو هو كنت هلا هم حتى فتوكم تدوي دوالا ديل دا هو نوخشي شو فيس наш разговор كنت خوي чур соно تحر مال اشتام قالوا يلر تاعشت هون هدو بايم نوخشي وات هلا سونش دوي إيش أوجر خزغلقش ما دوش تولي ليش كاتش علينش أو دات دو بيكبرس لي مالي اللي نوغلق سونت دو وهرازي واتك حوجة هاي نوخشل دي تادي تنتين قابل من تون مالدون ديك دو هتلات ولا نوخشلنيش قابل صدوقة يجنيش قابل صدوقة سيوك قال هدو عصب نوخشل يتحغيرتو نوخشل نوخشل يتحغيرتو هاي داغوير صبر حوجة حمغيرت نتي سندون ذات نتي عليك صبر ديت عدتني نوخشل سيقع يخ نوخشل يتحمغيرت خيارش بليل هاي تلاتي وجه خيارش ما خيارش كيتي او جه تلاتي ميجي بوش خيارش ما خيارش هاي تلاتي دليل دي هاي تلاتي دليل دي نوخشي ولا خدوا على ديتا نوخشي ولا خدوا ديتا سويز بارا ветеран يا الله صبدي ديل الله دا минуту صبدي بوصل خيل سويز بوا поема قبل سويز بوا يخطط ادون نوخشي خيل سويز بوا سو نوخشي هلا اسبقي لامز دو أسمان قابل صدوق أستعام تر قابل صدوق أستون تعام قابل صدوق صدق أنت ناخذ دون ده نوخش صدوق ده نوخش صدوق ده ميلو عدشن صدوق تعبوق بالوش شادهم زوج حديش آية شدوكشل حديش آية كهو بوقيش والله تاشي آيتي تاشي حديثي حالات هاي دليل دي هاي بوصل دين دليل دي هاي سونش دليل دي خيارش بخيارش تول خيارش هاي بولس تو دليل دي هاي أربي كواتش دليل دي هاي بولي هاي دين دليل دي هذا حربي كواتش примерно سنة دو هجلا سنتلا تيوغي شو سي خشوية كده هي شاتقي لا احتلا حربي كواتش هاي لا هيت ايوه والقع كي لوش باش بوين وجيت ايوه وي سين لا يوغا في شومتو هاي نوخشل دخيا دي شواها انسى لا اس نوخشل قوير دات سيدو لا تلا بوش إز يخوق تقولتن نوخشل تقول هاي ليش دقويش تقويش على نوخشل مو تقول الله تقوي حوجة عربي كواتش ويا نوخشل تقول وجه ويا حدش نوخشل دابوش بويا عربي كواتش نوخشل دات دياش دو كملت نوخشل دات ويا غوش دو هون هاي موتر اوادر هايش جوع ويك داتسي
Gosh, Jerry, take book out to you. كازك دو يوغا عايز شيء مريض دي تبع تعمل عربي كويس دي تبع وين عربي مش نقطة يعني وتسويش والله تعمل ايه الاسبوعات حديث الامام عوض ما يجيك السلام عليكم. وعليكم يشتغل ماجي كوتشا يستر حوصل وزيري دي والله سونم اخد دي شو تيب نوخشو خير بقيتي شن شو وقت يا اخ تعطل بعيا خماني شي الله يلتن سيت قيد شيخ شو يو هاديس بوش دون حديث قيل بوش دي يلتن سيت قيد شو دال موسطري شو يبعيا خماني دي شو تعطل سابر ديان شو ايشي بيغمر حاجة حنسهو اكتدوي ما تردو حبو بنكيسا ايشا مولش بورماتي ايشا يوغش كروش انسال صعين با هما جوات ها شو نوخشي بويت هنا هذا نقدوي باش نقول تاجيم بينا شكيب لامز ايتي تخون نوخشي قومشي سيدو بيغمر سيلر دو بوش نوخشي غيل خلق دوخ نوخشي سيدا ليلر داتستخو نوخشي قومشي سيد وبردي سيدا ينلير هذا و شو ده ينلير شنو والله عندي ما دي تاوك شو شيء دالي ديش بيغمر نجاش دالي ليل وردات بيغمر سيدو بوخش ليل وردات الشيء سيديش ديدو دويتردو تدويتشاك دويتردو عطيش يخلي هورمون هورمون شيخلي ويتران هورمون شيخلي قشتو شو دو كديرو يا ماجكش دين بوتين ار قشتو اش ليش دي كديرو غربات حبيوتش كديرو غربات بوتين ار دين جو قشتو قوي ديش دي قشتو قوي نقش والله والله وغات دويتش شادر نشو بوتين ثاني الله هو دويتش دوكي بوتين ماجكش الله هو بوتين ماجكش دويتش دوك والله يدون that's you all the politic you all on that politics say كديروي مديروي بوتيني политики هاريو نوخشل يخو أولتا ديلا هون نوخشل يخو أولتا ديلا شو بوخ عربي محكابو شو بوخ عربي محكابو يتخون نوخش سبوخ متعبو هايون سبوخ شو تعبون شي باويا وشتيتيا شو تعبون سبوخ حبوغ متعبو الله باويات ويوتك شو دو اش حد يندو حبوغ متعبو الله عربي محكابو سبوي حيدي باويات يوتك شو دين بوخ عربي محكابو بخشو شو دين بوخ عربي محكابو حسبيتو يتقول شو تابوي بعوتا اللي محكابو عيربك اوغلي شو بلا عجاه سبوغ بوي ستخيف خطوكم حدال خطوكم خيتي وحدال لدوا حبزت بوي اوغور بزت بحي صعبون مو قال والحقالات نقوا بعوي وجم بعوي شوتا هيد ساينك مثلا ساسفيتو توغاد اوت لام شو نيكرابو تيجار حسيتو ما ديتش ايبو تيجار عينك تبو بعوي ها إز يوسون إبزو بودو أربو عيش بختل شو دوال ما ديتش عندي هذا هو أتوك بو أهليش وش ناتسو أتوك جوش باتسون يتقول جور هاد جونش دوش بو أهليش وش نات القوير شو يتقول جوش باتسون مثلا تيجي دوال جوش باتسون تدوش أتوك جوش بات مثلا تودي كوكوات غيرش هيش أش باتك نخ شو كل لوكش توك كويه تيجا توك بوتس كوما غايجون تيجا يتوك باتل غير زواش هينت هقلو يالون هاي شوتر باوي خز إز يو إل هاي سويتوي عديت حربو بيو عدي دادو عدي حتى بلي دادو عدي هوا نش تعرف نوتشل دوتر دوشنا شوني توش دوتي غوشتو دوتر دوشنا شون تاخ الشيء دو عربو دين دوتر نوتشل دوتر دوشن شوني تور دات شو يقعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعليكم السلام أدوار نوختي وبوش هوكي دس كم يالدي أشوك حتى عدل دوخ نوختي دويحة مچو چاغ ولا
مبالي ولا دال سيسا ولا دال هلا ولا قطع نوختي وات نوختي ولا عليه عجيب ولا ده سيدي شي نقشل دوت شو تجي هرودو خايش دال هلا ولا تجي نقشي دال هلا ولا آمين آمين نقشي واسع دكر سرد مشتوق شو بابوش كاريخ ترميزي حديث دون سرد مش هروب شيء وقعت نقشل دوت داتي نقشل دوت شي قوي نقشي واتساير دو هروم شرش قوتشيل شو هروم شي ветеран ترميزي حديث ديش تنشتوكتون ветеран قسم يلي بابوش مساقاتي كويس والله قانون شيء شو عاوز شو عايز sen nokçu mıdır diye şu sen keseli çuat sen nomad ya nokçu ya şu nokçu Rumş boş vadi sen kuş var sen üyecek sun hiç şu sen sun üyecek ya sun del şu lederum şu bak yol del hun del şu sen nokçu diyor şu sun tam alıyor şu tek lederum yok so sen diyor şu so nokçu diyor şu ветеран خاطر Аютик я нокчи определен аютик маят нокчал бога происхождению عيتشي تسيتشي يولشين يولشي عيترخي كلش عتيتش كلش مايات عموات بردلات اخو كان سخا مالك دين دوتش دو نو نوكچل üç ya yat ما دبديتي نوكچل üç ya yat نوكچل üç ya din do نوكچل دو hun se دوتش دو نوكچ se دوتش beş khur datsi her din üç mel de kuş do beri iş vakliyoks aguş نوكچل ديتس دي شون تور دات و دوتر دو هو ديتا نوكچل دوتش نوكچل دوتش شون قيمات شون نوكچ دوز تو شو حنخ تيش ويس نوكچي شو شا خارج دوش حنخ تيش ويس خيتريو تيشر خارج شو في وين هو تيش كل شيء دين اوتسي صبر دي حشون دوز تو فوتو نوكچي و سي لوچون تيش خارجن بس صبر دي اوتسي خارجن بس صبر دي نوكچي مرش والله شي خو خارج دي شو شوي يا حبيبي قول يا اخي تسويز نوكچي مرش هو الغير قول شوات شوات تيشر خارجن عربو اختارلو شوات نوكچي خارجن بات عربي محكاوان تيجي زودري كوات عربو اختارلو شوات زودري كوات شوات عيور بيت كل شوات دوك بو يا достижение حقول شيات احساق وصار نوكچل دوتر دوشتشون تارخ هرجعونو حلمايا تنشي تبورزك شو تقيش انا كتقوس انا مش تقيش ветеран سامن واتويست ليطلع حاجلا ده يقديو شلو بابوش كيري قوچو чуял хохлет хадистун حاجلا верующий не порочит людей, не проклинает, не говорит непристойности и не сквернословит. Передал Тирмизи, хадис 1977, степень Хасан. Понимаешь? Хасан хадис, Хасан очень хороший хадис. Албания вот такими албанский признал. Еще раз повторяю, хадис верующий не порочит людей, то есть бокул имдельнага, наганте херцо кулши, не проклинает, цантер кадуйохши, не говорит непристойности, бьюхум ждуючи, хируат бах. Красавчик, усоқайта, красавчик. Не, особо хайшун. Хорош, там лило, что хочешь, какого хрена за это топить дождь? И объяснить, да? وأصلا صون واحد تخاطر دلشياس. اش باش صون شو مليل دي باش. Алло, асен цвёк дадеш. Итчу велен сабаб кюкуза. وأصلا تبا نيس با. أس خاطر دلون. صون مليل. والله كمل دشون. خوشو شو ول يا كرو هنس قد يحتا وقت جو اشتوى هنادن الله هنادنك دويل تدا سودا. اش سنة ليلو اشتخلج اش ايج قبول داشتخلج شو تا بوصل دينان вообще юха лехтин сахельж и какого хрена за это قيس луши цанеран угрожает и тушится хундо хотя выйти сдавал вообще чисто нахчу просто
под суннатовского косить. Да. أسألت أجلاني راديو مرشوريو ونوخش دم بوخيا. Если что, Ибраим, Муса, ши аккаунт, كيف ده تلزم. معقول يوصل إن شاء الله يقول لك. أجا لطوان دوتسل. ونوخش مدوي قيتيو ونوخش خلشة نوخش تيسيخ دو قيتيو أدمين أحينتا أسد حوارينا أسحون نانتو أجدين تو أسحون عدواق ديت أردو خدو عدواق ديت خو وحايردو إشتنا إتشوالوس تقوي هنتا إشتنا ديلان لوش خلشة بيهمان لوش خلشة تون لال تلو إخون قيتيو أخشي لال تلشي دقع دا أولصو قيتيو قيوما داتي خور أدم دو أدم إديال ما دات قيتيو خور أدم أشرب دو خو أودو غلق دول قيتيو No أحدوشتهم نشي أشدوشتهم نشي ده نوخشل خديزي. تابدي أصحابي اللي بوقت ما تصير دوش ما يرسو خيتي لدوش ما يرسو حاجة. إذا بيتران أشون الله أرسل سهم. حين ملا نوخشل ديت. حين ملا غلق ديت غلق ديت. حين لو أجديت. إيه حلق بو سهم دات. براست شلق ما سير بو كودو. إمنا وتيقو إشتوش وردات. سن أش دوشتهم الله دو اشتحي أدوش نعبات بقى الخيطية أو يورو كحلقين بولنا أصلا بالنستي إيتو اشتو شنجينك بكرم قوش نعبات اشدين تعباليوش أو نعبات دا أشوق شو خيوشنا هم دوش خيطية بقى الزوماتيش تيشي كروشي اشتنيا شوشن قلب بولنا خيطية شيمالو نوخشلو ديت شينلو أقديت خيطية نو ها أعلي لوش تجنيستات أصلي لوش تجنيستو بها خيطية يا حقيات يا سقيات بقو خيطية دالا ونيل ويبري حلو أقدية القيت وخور تقول شيء أقدية ويبري مسلم صحيح مسلم 2401 حديث دو прямой суннат حديث شو пророк حديش الله إذا أعدوت شنده دو تاع إزدواتات ده تاع القيت تاع Ночью Пьетр Волш, примерно, ночью. Значит, ситуация русский, алло, Андрей, блядь. Саня, ты чё твою мать туда лежишь? А ну вставай, бошь, иштыр дертер. ويت عجم اشتنا تشينسكي لا أولا أتوقع ما تدخل أولي يلدو واجب صل شيء دونا بريميرات نخش زوجو يعيو هو بشي لارتي عيوي كروتش شيء ده شوية واجش تقولش كويرتن ديك ما ياتوا وإيش اللي يلوش بناخبه وين وقعبوا إنها اللي يلوش يو هو اللي يلوش سنة اللي يلوشي هو اللي يلوش سنة اللي يلوش Суннат делаешь, что о суннат делаешь? Ничего себе. Вот, свобода, сенс дадут. Хадис, все, хажа мы чала. Аллах рейсу. Аллах рейс, мы сам хилуем. Так, Муслим 2401. Айша сказала, однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лежал в моем доме, обнажив оба своих бедра, или голени, или голени. Попросился войти Абу Бакр, папа Айши. И он позволил ему войти. То есть, оставаясь в таком же состоянии, и побеседовал. Затем попросился войти Умар. Он позволил ему войти, оставаясь все так же, и провел беседу. Затем попросился войти Усман. Вот тогда посланник Аллаха сел, выровняв свои одежды, и он вошел и побеседовал. Когда же он вышел, Айша спросила, вошел Абу Бакр, и ты не прикрылся. То есть, по нынешним меркам. И ты не прикрылся. И к нему ты отнесся равнодушно, пассажиру. Затем вошел Умар
и ты не прикрылся, и к нему ты тоже отнесся равнодушно. Но когда твой нут сошел, Усман, ты сел и выровнял свои одежды. И он ответил: как же мне не устыдиться того, которого стесняются даже ангелы? Вот кузабдега хуна пасунни дол, адач пасунни дол, иллах шу, то есть нут свой, шу нут свой, и хачуоры. Ну вообще, беда. Образно. Ну гоен хун сразу, хотя кафирский хум шлючу. Поймур саллаллаху алейхи вассалям, нут чуя веч, постойки смирно дахучу, поймур иллаха. А тунда чуя веч, как метаться бахвижен ульшуахието. Ага, инсудиш дуган. Хоиш тадинан дуал хум шлючу. Хайнаксан танох лило гек. Хайнах малиге динан дуал хум шлючу. Büyücü bir bana. Hocam. حاجة سواء هما دويتش واتشو عني كلهم سيتي مقيت سيتي قيمو سابردين سيتي قيدر دا قيم وشو ما تمشي شو تناخشي كوكوهتن ديك دويشو شو تشاي تبيو غلق شنو يزيчески тунден хала короче нормально данисвал вещи хошал лело деши ноется лело деши и губёр язычески бич шлелошпек. Нормально, да айлеш ты хач халаца. Ас нут чуя веч постойки смирно, да хуич талар и да вич короче. Сунти хардул хадис, сунти хардул хадис, сунти хардул. خزون بليزرك اعمل جو دي خيتر بات خزون راديو خزون да خيتر بات ده هوندا چا ديكتو تدرب راديو امين توبا ستوبر امين да خزون يال دوق ديچ شنو ده цан монтеле شنو سو تعاهم أبيازوت وياشي حلقة مغت هم يستريش كده دعاء تا سنة دوي تا حديث قبول ديش واشونا вообще ехать дешла лаймаз дуй лаймаз суннате حديث كا حدا المدوي وش лаймаз да цаха цаны 50 دوحر 50 تدلنا البراك تيخي пойму ворло сига халвеч. И хопо вообще цанна хокш да чуя пойму чисто и цашта. Алло, Ибраим. Хашуса. Машал душу. Ибраим, захатер да благодаря эти хадиш, да, си хадиш. Еще адиш, что на русский язык переведенный. That's there. И мне что интересно, у горца бьёда что и что динах. Значит, интернет десятки тысяч богов, которые не переведенные на русский язык. Ишь, мне интересно это было. Смотри, у меня задаются вопросы к тебе, радио. Смотри, вот как ты извлек, как ты понял вот из этого хадиса то, что это является сунной? Вот как ты это понял? Вопрос тебе такой. Все, вот этот пророк, давай объясняю тебе полностью саму концепцию. Аллах, ну, в которого ты веришь, не который в Каабе, в черный камень там, а тот, в которого ты веришь, тот, ты Бога, большинство чеченцев, да, себе представляют Аллах, что тот, кто все создал, все, что вокруг, и саму окружность, и все. То есть вот этот Аллах, он не скидывает с неба Коран. Ты же там да, хочу цахустую. То есть концепция такова, что тебе прислали человека, который должен этот Коран на деле, в жизни, как вот, как на человеке, он должен работать. Коран и вообще, как ты себя должен вести,
с какой ноги встать, как в туалет входить. Хотя вот туалет это высосано из пальца, потому что при пророке не было туалетов. Вот с какой ноги входить или заходить, это уже там от себя доработали. Как и аурат, например. Аура это именно бехкемехтик, вот эти органы. Их взяли, растянули до пупка от колен там. Ну, не уходим туда, в эти дебри. У нас получается, что пророк послали тебе как некий образ. Вот. Хотя, на мой взгляд, вот, если у меня чисто спросить, то Всевышний, если кого-то посылал, то это как вот тебе почту присылает там какой-то хакам или какой-то твой родственник кто-то, и тебе почтальон приходит, просто передает, ты ему там 1 евро что-нибудь там, нога, сэхэм, вкусно там, свой балл, ну, как чаевые сам. И все, он ушел, тебе передал, он объясняет, да, и письмо, ешь, и, короче, с логики, и что понять. А тут нам вот эта концепция говорит, что именно вот этот чел, который передает тебе это послание, он на себе письмо, Даязинак, хадуичишь, ауиж везон, ищет с левой ноги, фисвал везон, ищет хузат, хуз, туиншнуот везон, бош, ищет дагу на себе, ищет дагиш тагоич, ищет первая концепция, вайн хаюичика, ахлюсунна, вайн джама, классическая. То есть вот этот человек, ты полностью, все его действия, это все, что вот Аллах самое, что ни на есть со смаком. Некоторые айламна говорят даже, вся эта вселенная создана ради этого Мухаммада. Ну, это Ахлю Сунна ва Джама это не подтверждает, они как бы это дело опровергают. Хотя там есть косвенные доказательства, что это именно так. Ну, ладно, не будем спорить. И теперь вот этот человек, он считается, что он самый-самый, это все признают. Ахлю Сунна ва Джама, все. Что вот его нравы, его поведение, там, это самое любимое Аллаху, богоугодное дело. И чем ты больше себя, как он ведешь, вот, у него там борода, у тебя борода, у него усы нету, у тебя усы нету, у него там халат, на тебе халат, у него там столько-то за ночь, короче, жен переходит, потом 1 раз только купается, потом там пошел в туалет, 3 камня понес, рядом с ним его друг. Кстати, вот твой друг, когда с тобой вы в поле где-то идете, ты садишься по-большому. Можешь без лишнего сразу сказать, без Да, лишнего. и своему другу говорит, а он потурбаш, а он нормально, артист может. Не уходишь, да, где потурбаш, давай нормально. Такое я вообще никогда в жизни не видел, даже детям, когда маленькими были, даже стыдно было. Короче, и вот эти все его действия, это самое аллахоугодное дело. И вот на нем это все, этот Коран, на нем вот, и вся религия, на нем применены специально в течение 23 лет. Теперь все, что он делает, вот это вот аллахскоугодное. Все, что от этого отдаляется, это уже от этого гендол. Чем ты больше вот этих пророкских, аллахских вот этих дел делаешь, тем ты приближаешься, тем, чем ты от этого отказываешься, ты от него уходишь. Например, он ты деланду там сунт лаймаш, да там, до дел лаймс дали чи, дин чулта чи, мамбуз лаймс дали ца, неркш лаймс дин чулта ца, туда-сюда. Если ты по 10 начинаешь делать, то ты в другом месте сунну теряешь какие-то другие деяния, потому что вот только пророкские ты можешь делать. Если ты какие-то личные сделал, то ты, значит, пророкские потерял. И вот так везде и повсюду. Единственное, там есть исключение, 33 сура, 50 аят, где Аллах пророку говорит, тебе дозволено любая женщина верующая, которая тебе себя подарит. Вот это только для тебя, чтобы ты не испытывал никакого стеснения.
То есть, сухена, любой задают, я хвилш. Салам алейкум. Алейкум салам. Сухаюкач. Все. Если пророк захочет, он на ней. Без лишнего можешь сразу ответить? Без лишнего, без варза, без папы, без мужа, без никого. Вот я твоя элэцо, пророк, если захотел, на ней женится. Вот это и только для пророка. Ты не можешь делать, запомни. В остальном, короче, он следует. Ищ ситуацию. Вот. Сунделэцо мелдинага это самое Аллахоугодное дело. Ахи. يا حاجر هم spiritual قعدوا يتدربوا ده بدي باش تعمل يطلع دوت قدوة يتعشوا يشتغل هو دوت كده هاي حاجة إيداش spiritual ده هاي زو شو كده يروش ليضيع خبقيته كده يرو أربع حيوان أش تعيود خيته أصلا ده بو spiritual إدوبوها بجوارسون ويشوك خزيان ديكستك عشان سوداني عشون خيته ألش أدرسهم Хочу разборки, хочу царвилш, нормально, хочу уэды, вести разборки, интересно. Бухар комментарий, очень интересно. Иш тумду хонекса ахлюсуна вальжар пэм сана вот каранити, ца маргинальный, ца зиндики, что эти, ты должен следовать сунне пророка. А в сунне все, что пророк делал, это его благословенная сунна. Если ты от нее отходишь, значит это уже не по сунне. Если ты к этому приближаешься, то ты четко по сунне. Смотри, ты так и не ответил на мой заданный вопрос, просто что-то там сказал, не знаю, от себя добавил. Я тебе сказал, вот данное действие, относящимся к данному человеку, как это может являться сунной? Вот ты не ответил, просто от себя что-то добавил, что-то там рассказал, вообще не относящийся к данному вопросу, и просто ушел от ответа ты. В чем тогда, я не пойму? Я тебе говорю, как ты извлек из данных действий, относящихся к данному человеку, то, что это является сунной, относящейся к данному человеку. Все действия пророка, как определенное действие к определенному человеку может являться сунной? Как ты это извлек? С чего ты взял? На чем ты основываешься? Объясняю, вот эти хадисы тебе, то, что передают сквозь 14-15 веков, тебе какой-то посыл там дается. Вот когда тебе говорят, что пророк с правой ноги куда-то в туалет ходил, или воду пил сидя, иногда стоя тоже. Потом тебе говорят, что, например, пророк пользовался сиваком, что, например, пророк, я не знаю, там, по мелкой нужде сидя ходил, там, ну, извиняюсь, да? То есть вот такие, все вот эти действия, их тебе передают, чтобы ты им следовал, это посыл тебе, понимаешь, сквозь 15 веков. И один из таких посылов, когда пророк лежит, заходит к нему тесть Абу Бакр, а он сидит и одежду даже не поправил, голым это, оголенным. И это тебе говорят, что он, если твой тесть, то это похрен, можешь там лежать. А если твой зять вошел, то ты тогда в спар вскакиваешь. Не говорится об этом вообще. Даже если допустить, что это доказан хадис, все равно об этом не говорится. Ты сам выбираешь, исходя из... Послушай, спускайся, зиндик, спускайся. Ты коранит, ты хадисы не признаешь. Ты мне не интересен. Вот твоя религия какая-то придумана у тебя в голове, она никому не мешает, а мотов можешь там молиться хоть 12 раз в день по фарзам. Это не проблема. Мы сейчас говорим об официальной, вот, классической Ахлю Сунна валь Джамаа, альбанец там и так далее. То, что они... Чё? Ибраим, хашу. Да и хашу. Сахазион такой персонаж был, короче, Кус Ибн Саид Аль-Яди, мудрец. Сопроценчик моела, 71, халвол. Интересно, Удуайн, короче, Керес Хелуар, мудрец. Ну, как под копирку, да, по Эмаре, мало по Эмаре, сан истории, как Цатерюгайн.
где его можно изучить? Просто тут и да, я изучал поисковичу, хагой тохсоис. Тоже, короче, на богатый там женился, в пещеру уходил, короче говоря. Бейша, дел холодцун, потом и стал, короче. Ну, перст ухил. Тоже Можно он вот это пеймар, волф. сунне следовать и как бы... Здравствуйте, Тут здравствуйте. пишется, А как короче, ответил он... Закир Найк на вопрос касательно брака Аиши 9-летней и Мухаммада? Приветствуем, Машол. Закир Найк четко сказал, что все, которые это отвергают, они зиндики, там какие-то неправильные верующие. И четко в сунне сказано, что ей было 9. И не надо стыдиться нашей религии. Сказано, что ей было 9. И не надо стыдиться нашей религии. Сказано. Альбус, где Альбус? Альбусенок. Мир биттен. Следующий Ибраим, в свою очередь. О, мир биттен. Венден ты плакал. Шентир хачаякен. Чатаво шумбот. Шил мабур. Где этот Альбусенок? А ты каким образом к этому относишься? Старый пирдун, который сейчас... Ты, а вообще, ты при чем здесь? Даже кто-то, если кому-то что-то... хозяин. Слушайте, у меня такой вопрос. А в то время... Закрой хлебулеску, я хочу вопрос задать. Да я твою Хозяин, маму Маша. ебал, сукин сын, бля. Ты как общаешься, сын шлюхи? Бля, пошел нахуй, пидорас, бля, я тебя раком поставлю, хуйня ебаная. Оба вылетают со свистом. Друзья, у нас не приветствуется мат, даже если кто-то не зачинщик этого мата, то вот ответ мы тоже не приветствуем. Тут есть администрация, если кто-то матерится, то по возможности администрация его засунет, короче, туда вниз, чтобы он тапал, как минимум, или вообще вышвырнет отсюда, как тряпку. Поэтому ответный вот этот мат здесь не приветствуется. Вообще в любой форме. Ответный, там, зачинающий, начинающий и так далее. Отцул мадуицур дерхерш действительно цахум цангердельч яхилч цачу йоли цахуняднек минде тасидерун цахунядин чуваждерун цачу ел вообще ахайо хизи набор бе мадайелум шушем Салам Эш алейкум, вообще буса народ. худин хулиел варьер эш вообще ца вообще шу святой ца ахум мадат до того что любой ца бьюхал ху ушен могу что суннам вообще близко стоять, ты знаешь. И жим могу и чувствовал, хочу, сажим мысленно твоего вешо, хочу, наверное, ну-ка чувствовал, ассалам ши, вассалам ши, сажим уже от бичука халки ин волчухтердо, из-за что по возрасту, вок чунги вообще, то уж да, что, салмиши, пал хакисар. Далеко. Я увидел. Да, я хвастин шесть. Я вот твою маму ебал. Далеко. Милый человек, да, я хвастин просто. Не всегда я могу под рукой, у меня тоже устройство. خذ سنة دو أشعار من إزجناشون بتوخيش وأي شامة وتسون شو يالشون أشعار من إزجناشون أش دويت سوق دويت شوارشون
Шалом еще раз всем, Ибраим, всем шалом, с кем Шалом, слышал, с кем здоровался, всем шалом. А что это, чьи-то дети вообще такие забегают сюда, начинают, где их родители вообще? Что за примеры подают, что они так бегают по Нашел, ТикТоку? Владик, нашел. Смотри, Нашел. что интересно, вот эти все божьи коровы здесь, религиозные деятели, вот как раз это их продукт, понимаешь, что вот мелкий заскочил, мать-перемать и выскочил. Представь, вообще мелкий поц. Ну все, вот что я говорю, как бы, да. Они вроде как бы мусульмане, не? Да, он повторяет полностью, что вот эти труболеты делают. Да, да. Не понимаю, я здесь 1000 раз пытаюсь и нашим, и этим, и всем. Успокойтесь, не распространяйте вот это дело. Потом будете сами, вон как у русских, да, мат это благородное дело, там порядки вещей, да, каждый там и с родителями, и мать-перемать, и все что угодно. Потом это будет уже в порядке вещей, когда ты сидишь на общественной площадке, и мать, снимать вот этим ответ это говоришь, и туда, и сюда. Это же как происходит? Это он сидит дома, его отец, с отцом другого такого же. И вот они обсуждают, допустим, ТикТок, да, вот этот там ругает нашу религию, короче, и начинает мат-перемат, короче, такое, да. И потом этот открывает свой телефон, забегает в тот же эфир и начинает мат-перемат делать. Якобы, ну, тут как бы показывать своим примером. И что там религиозного, что там исламского. Ну, если они же наоборот говорят, что нельзя это делать. Не совсем понятно, как бы, да. Или на русском можно, если это не на арабском. На русском не понимает. Ну, как бы тебя Всевышний Аллах не понимает на русском. Есть такое? Ну, что-то такое там, походу, есть, потому что если он только на арабском молитву принимает, саламы, то, А видимо, как тогда там с может быть переводчиком. мусульманином, если ты на арабском не разговариваешь? У меня сейчас, короче, тема такая, да, ну так, чтобы посмеяться. Теперь еще один из моих подопечных как бы не знал, что это я. И он такой, а там, короче, эфир, он такой, тоже такой прям радикальный, такой прям исламист и все такое. А там эфир, короче, ведет девушка из Украины. И поставила себя, короче, в этот, ну, через этот искусственный интеллект, как бы она выглядела, короче, если бы она была мужчиной. И там такой блондин, короче, на фоне такое, да. И он такой, это, вот, ты что так красивая, короче. И сидит, и там один забегает, я бы тебе, я бы тебе туда засунул, короче, сюда засунул, вот такое. И он сидит, хахалует, смеется. Я захожу. И он такой, этот ведущий, она говорит, а кто это? Это свой, говорит, это наш, говорит, свой, говорит. И он догнал, короче, через 5 минут, что это я уже полный брат. И они там нормально так сидят, ведут этот эфир, короче, там приколы такие, шутки такие. Она потом свою фотографию начала показывать, где она там в сексапильном платье стоит, там все такое. Он, я бы тебя изнасиловал бы, осуждаю. Она говорит, мне тут, говорит, 17 лет, короче, говорит, 18. Клянусь тебе, только что
Я тут прозрел, короче, в конце, что это я. И давай это что-то. Все, пошел. Пошло-поехало. Я бы тебя, говорит, изнасиловал, говорит. Хорошо, говорит, я тебя не видел тогда, когда тебе было столько лет, говорит. Это пипец просто. Это, я поражаюсь, как бы, вообще. Как бы, знаешь, с одной стороны удивительно, с другой стороны, как бы, неудивительно, да, как бы, знаю. Фарго, как дела твои? Давно не открывался, кстати. Так, я чуть занят сейчас буду. Может быть, сзади вас по-братски пишет. По-братски ты можешь своего ахи. И при этом должен говорить ему ахи, как бы, да, по-братски. Да. У тебя же получается ахи. Тот аккаунт блокнули, да, Лазик? На дня сколько дней? Да, завтра откроется. Завтра там что-то после обеда что-то такое. Ничего страшного не произошло такое. И этот пускай тоже блок. Может, отдохнул от ТикТока немножко. У меня 2 гасанули. Вчера вечером в эфире 1. И сегодня еще 1. Мы про этих говорили там. Короче, сейчас тут даже петуха упоминать опасно. Не, ну ты же видел, как я эфиры веду, да? Ну, если открываю уже, опять же, что еще веду? Все свои собираются там пошутить, поприкалываться, такое. И эти забежали, да, обезьяны. Одного поднял, я думаю, ну ладно, фиг с тобой, пишет, подымайся. Слово за слово, как бы, да, и пошли вот эти все обиженные там эти. Как это было в Советском Союзе, когда ходили, жаловались, да, вот, на соседа и все такое. Так и далее, и все, и упал эфир. Донос, да. Доносы, да, пошли доносы. Стукачок на стукачке здесь. Не говори. Так жалуются же они кому, получается? Они жалуются китайцам, да? Они когда доносы здесь кидают, все такое, все жалобы, все это, они только китайцам, получается. Или у нас здесь, я не знаю, кто регулирует какую-то тему, там, я знаю, евреи выкупили. Короче, у них там 2 варианта. Когда они жалобы кидают, или евреям, короче, кидают жалобы на нас, на евреев, там, или на вас, там, допустим.
на чеченцев, да. Идеям и многобожникам. Да, да. Или китайцам они жалуются, короче. Да, очень такие интересные типсы. Амаликитян жалко кто-то здесь. Говорит, Да, он что-то просится. И этот внизу просится, не знаю, да, кто это. Для меня очень важный вопрос у него какой-то есть, может поднять. Еще раз приветствую всех. Маршал Ду. Хотел бы... Маршал, это что за пирамида там? Это Хеопс или как? Это как бы знак символический. Бывшее, будущее и то, что есть. Это такой символический знак. У меня так сейчас минимум минут 15 осталось. Я должен пойти. Уалейкум ассалам. Урок шила накус. Вот свою мысль я хотел бы передать, и как я вижу эту картину общую. Постараюсь по-быстрому закончить свою мысль. Хорошо, ислам, муслим, все мы мусульмане и верим в одного Бога и пророков его и так далее. Это все чисто несли наши отцы, да, скажем так. Ну, третий мой отец, даже в Саудовской Аравии, там хадж когда делал, он там умер, и там же его захоронили. Даже моего третьего отца там захоронили. Мы все несли чисто. Сегодня, может быть, это никто не знает, но в Саудовской Аравии есть сильнейшие ученые, имамы и так далее, институты у них есть, чтобы разобрать этот профессоры, Коран, да? Да, профессора. Изобретают. Ученые. Да. Изобретают, как лучше наебнуть, короче. Ну, наеб как лучше сделать. Вот. И они, так как с рая прилетел камень, и они поставили этот камень, да? А теперь у них бизнес большой. Мы, наоборот, платим за то, чтобы они у нас отобрали наши земли и несли эту свою террористическую проповедь. Это натурально. Почему? Потому что сегодня я не вижу среди чеченцев, ты муслим, если ты не муслим, все, говори, где ты, и я все такое. Башким сыким. Вот такие, в общем, юхметтег юэх даял ларам бац, волшах дезер дадац, нохче чуях юш хумаяц, абсолютно. И все твердят именно вот над этим. Именно вайхила, бусулба хила, нохче хила. نحن تخن جوش بوقش بل بوخ بو جوش حديش نامش إخيتن خليته داجة إخيتن خليته تندير هرتولي أشتولر بيرش جوشون هكا يرجع دول غلقي عوصل أنا بيوخي نانا دينا ديش عش بونش уже и воспитание, да? Шуду тен муслимш бусул бшду шуду вообще хаг ниш лилош, вообще теш бек ниш беш, вообще ямарт не долш. Киснер хуя курюца хуш.
Ты внимание, я. Ахи, ассаляму алейкум, ва алейкум салям. Как бизнес? Машина дергает. Ну давай, приедь ко мне, давай вон по бизнесу там. И там на базар заедут в центр города, там у арабов, у цыгане там возьмут хорошего дыма. Все, накурятся, алхамдулилля, и пошло. Это разве цена бусул блил ваш душу? Шушаш гуш мадахчун. Аш милля, тахан, я пармат цахилля, я Ибраим цахилля, я виндет цахилля, шун, аш ца хаду аллурдоз, Куран маду, акар шуметтен хадилин идуч. Шум кяч бин бух мабуй, шук бютук. А шут дадана цан тешбек багач хаиш душу. Хорошо, и тешбек бина цадиаш. Хош бабас мош такер эфирш дагол. Ашер бан шуатуш дагол дайли. كده بعرضه تقول شو яржа, лилер мауха. Ты не найдешь никакую правду, которую тебе вон под хвост подложили. Понимаете? Шун бакадек карур датшун. Аш Куран хадис хадильна. Аш никогда аш чулбаш. И дуешур дат. Я наоборот рад тем, что аш ден доцуг сунтаханок чуа гуч дал. Так, я подложить бен бюр бух буйза, я баца аш и ты лоч бука. Шутает нах, ту я март нах. Аш ты лец, на, шай дагнишца, гошен шай ца амаза, шай дайца, ненца, вешит, ищит, дотах, даже милуца, ашун. Ца ларам бачу. Цан дайца, вы даже самих себя не уважаете. Цундай ол шугок чуа. Abi lüş bu ala. Şu busul din lüş dohok çua u bokuş bu. Budulak. Ter bahas. Hok çua lüş ta was payman lüş was Allah'ın lüş was. Просто hadin şnone şu. Walir du on güç dakin Saudovski ara ya'bol profesor uçolmuş imammış masara keçdin. Hudu çuğullerini güdü. تيجر بوخ هنقطع حبيش هر نامر حديث دون هر آية دون باش إدوق حديثه اللوش تعاو свободнеш حاجة هنت хочу يلا هون خزة اس مسلم صحيح 2401 دوش شتوندا чувелч ты хочешь цаюш вижен шметтах цаюш штальне бош ишт поведение вообще так хието. متشاور الدنيا باخع حاجة حديث شده دو كنت دا خليتش достоверный дочь. Окей, حديث достоверный, да? И вообще حديث на говною. تعال نعطيش ويش وقت هنا هذا دو окей, خليتي وي. Ну цучу حويچو гойте хочет саюш. Шетунда чуявач. Вижен альш. Ши нақвасти جيم يعيات إزاي الوشوج شيتوندا شويا واج كيج متى تصبح شويجن على شوك وابشة تجهم خيتشوا إيه ختابة آل دوين الدوش حديث حديث نداستويرنا خلتوي إيش إهم ديش وجوات تجهم خيتهم إهم تعمو درس دينا درس عنيس وبشي بس نوات تدوي Аязин маду издали. Куда издали? Кочуш وين حمقتش إن سوي جت لا يصبح أبوسل بواسح بوسل بقولح شو حدرج مكش دهم سوي جت لا يصبح نجا تتصلوت ها تاك أبوسل بنسخول سير جرجع إيه هرتلاس دي شو هالقرآن شو حديث يحدو باخلق ها بقدرت إلك تار حلق أول قص عربوش كده بوصل ناخ أول ده لا حوتين بوصل بواس
هو منافق هو قالوا لا هو هنا شيء دوسني جن دوسني لا все они сами тебя не признают уже понимаешь Бог بوين كاسبن وعبل وشوا دوش تجي حديث دوش كتشا حديث كده حديث ديشي سنتي عدوغ إما تدوش إيمنا يتعدوش Призрак. Саадалар из сотнями док из Питера, вот из док. Еще раз, и хадис достоверный, да, и хаэллаг вообще. Бою хумю, жуктиш, вот лайзикар буй, царь. Тель-Авив, я заден, короче, ваделин хулитвай, окей, соглашаюсь на все 100%. Но так гумю, еще тунда чуявач, как метаться бог, ольщик вообще, так гумю. استقوات يا هودات يعونا يصونا من الولاية. لا لا سونم تيجس خصم ناس أو كان تداو ويجوش اشتعيو شنا حاشل ده متك باقي ألج سونم ملو يشوك بازر يجستوام إت يشو يالن سوسايشي شوالشي سايمخ شوالشي يا سيدي وشوالشي بيسا قوت خصو ددا قوي سستون ده شيء عند إيوان شيء قطش شيء يعت مرزو إت حاشل غدين ريت نخقات هي خنبن هند شيء خصم نان سيخل موي إذا يا شيء كانت خلو يا مسنو أسونا توندا وو ألشي يدوكم دوس سون بخلر دعوة روكسو يشبرت بيت أتجل والعلر خا سون استقصيت إذا عشان دوش دول هم شتاق ده روح تبتي بدر سيوش كي قطوش كروتش اش عندي دوش دوخا اش مو دوش دوخا اش هون دوش دوخا ما ديز هم شهور هم نشي خان نشان هور سجن شامل ديزن كونو مرق دير دور دوش ما ديز همش ايه هدوق واه ايه همش ديتا دوش уже шавек аудул вахинс хогоен ханахчу казалось бы ты должен был сразу поехать а уйти инсуек само эларк 97 год дарите рузбне уеч сай муридовский короче из-за юсун та пьесу сай что в религию ударил Арумштадович иш далялулар Арумштадович свободнее хажа со междиги вахт шлошу сосед ехал расел сет ахулил добрахсук ну сухена 40 что долж где-то иш сагу с мелхан 17 таш ха удеш что хан кесчул туда-сюда аз баш междиги рузбне и худу и хабох короче بس إيش فرض لو إشتاقين حلقة قبو كودولش تهونه دينك بويعون إبوخ شو إلبت 97 دلا 8 دلا год дон. Жалко там целое. То есть жауту шваризам 5 тох. Нормально. سو الوال اشتخينا نحكي شو لبوي حاجة هرو بالون هر نيس داتون ايش دايل دونا اشتخينا اتغن شاوك خير هنزقوان خير وشاوك ونادن وروح то модестно мальниш то есть ты сам даже понимаешь что эгуш тунден хала вижен айлар нормально вообще ауити вообще ирче дахандуйти вообще так гумят короче дешвак эл дешвал вот ты сам испугался и еще других пугаешь хир хэн что Allah khuyur Рамзан Ахматович Владимир Владимирович تعونادم بدو لكي تان هلا روح دلدي زرموندو اشتقير له عطيه بوش بقول الله قيش ولا يبقى دك دنيا شوح توي دو هندك دو دقيقة تنوع دو القيتشو هو ده أحسن تي الدنيا شوح يكن خان مو يكره قير شكل بقى دك طول وشكل يا خالص دك تأكل دوقش كهيجرا وتنقلي Правда, не бойся, ночью мало, и до Юдуицу.
بقونك مكينا برت واتر بقص دال حق برت واتر بق حق نيسوان تاع حق كون سوي ليش وات صعدة قيتيش أوز بلغة قيتيش ليش صعدة وات واحدة كن هيت إنترنت حما يلن إنامر أذكر تاعهم دعياز دين دبوخي Хорошо, и цаду. Цунти адо шунти дuyuyor. Цунти адо Aha short busul veje hagula ben serg el dies Allah do hagula loy weg meeting gate do vinde tegi qiye chungi unadenak sununadenak vinde milu ala milu saborne khud satchule al shbarkin satchun chubit nashun mash ala borsa khas qiyech İşt işe bol budulak hagula ben tak hadul in zwei chubiatar bu khalet fulejini Dimashkini, Budashkini, Hawelin, Ashar Kharza Hadi Shunde Azina, Elsen, the way Chubiat, Dawet, Hawet, why, Saudovskera, Milu, that was telephone, Krieg, Sha address, Shu Tagelat, Shun Hatiwala, Borja, Borju, Shola, Karochi, who's Hawel wash. Tig, she had Tigba, Mandias, Hawkos, Winde, Test Prosta, Citiro at the Ashmadu, Hadis, Winde, Tos Razo, Atsen, Clockson, Tagat, Sarkuta, Yuchega. Отсюда я ючеге моя. Тунва истагуевати тунхуха Отсюда хауичвак, отсюда тун ще жизнь. Просто отсюда хауичу будет, так хили шел шва. Он двадцать. Тунва отсюда хауичу, стагуевати. Чинга цагалат дала, примерно стагуевати. Saha son kıhuğayla tüyüşün. O şu iş ya nag ya şu çurta ya nag şu den hala şu işte kega guş vijin. Консульта так хитрый вообще что ну цун шею айта нормально умадать. Вообще галдакан короче дойдуться умдак. Галдакан умдак. Хазал нисқият везо хажла. Например, я здесь أحودنا نشوف ليش إنترنت قوي لبوي تليفون كمبيوتر حمل لبوي داشتاج مالي هالقرآن هذا اللي سون هر آية نمر حديثة بريودية ألج تو بريودية هون نوى أحمد بوخو نخش غلقش سعادة خمس صدوغي أك حلق بوصل بهند واحد حبوش حيز واحد يقيهون حشر قيت ليست ويز حشر قيت سديت ويز بوخش حيز واحد أستيق شو هر ملادر جوي تحقق شوار دوي خلق داش يدوي دويتو أو نسقيت حاجة أو شو حلوش تعدا واتهم تعن دينا لبوي إمام ولا مال ولا داشتق ولا حافظ ولا هر نومر بريودية على لبوي شو يا هاي تليفون هاي اللي نومر زبيتيه إزج بريودو مش نومر تي أخير دموش سنتي عندي حديث примерно тут я أخير داتي سنتي разные مدوي حديث разные может سنتي عادي أنشون زفرتي может هذا هم مكش ولا يوم زفرتي يا شو يا زيت وياك تكون ما ياتي بتنجح أفتح شوي يداشكن حولنا خوز حويها الإمام Чечни Дагестан, Саудовская Аравия, Хавел Куз, Элиштар, Аяхкар, достоверно, хорошо. Я скуте хаю чек, захоче, Аяхкар, что юкер, Хадис, достоверно, дума эл, Эйт, Тадах, изнасилование, замужнее, жен 4-24. Тадахкар, не стоять, саму Галвел, я зиду. Тадахкар, Тадахкар. Вючел, винде, чат, амик, что ты на Кхилунгуи. Wat ik zo meer slecht. Wat zo? Голос рыцарь. Пальма туицу. What? Цун заму уважвиндет. Буду лакш признат вин. Ela tiga hayen mil hayen заму. Это еще неизвестно. Цун иттен. يتن باش زي خبر يولي نا تيجي خوش جيم دايس اتتر خل دوتير İşte sen de oğlum dagde çi kuzata şey yol set tüyer İslamistaf
هو بالخير شوفنا صندل عطر ولي دوين مثلا طيب ده هم ده هم دي شدوك наоборот. مثلا всем потом поздоровиться дик объект будет уж беш صندل бич такие гош صندل Kozarsan площадки شاعر وقت دي زردو احدل دي زردو Hersan площадки хотите вел лист دي что هم قاسته حاجه ايش دي ليست دي ايش ليست دي حتسقيت الله هو هي اللور площадки حتنا بليش يش تانا بلغر يوقع وش تانا دو гостиница отель задвижение не шлюч тана воушавят пушная гат текшлил вис шватсо الله هو китайчи жуктишер тикток хаялла ومتى تندل хаяллар короче как раз войны нукар оқоза воушахка дистелиш май хажа хер хупаллу арларта ду хер дик ду окей дик негер суна дик фиет وانك هر هدو ده عاودي تيتا هرشتا وين مداتي تان مداتي هر خل عارشة موجود هر وابشي ديتا اقول وصلي بيوغي هم دات تاكر عدالك хорса гише выборю. А хау проблемец нах цани, хорса гуще ще лилуштек, хау проблемец. А хайник лилге нагам привязывать. проблем мулят согудем вай حيوغر وزن موك حبيقنا شيغر حبيقنا هو من شيخاني بوت هو من شيخاني كيتم بات صابرده هو خاني هوره حتخني هوره قوچتي يوم ولور ما هو حوت باس هوره قوچتي يوم ولور ما هو خست اما شيخان سلطه هو خان خيرو حسودوسكي اراويا منادنك خليفات نحوت داول ما هو وين تبايدن دات نوخ كيتم nog çık am duy işte şeker şen melti aliyeli nak duy suna jwap diye что nog çık am jwap hadu yagardu Ivan Vasilievich Ivan Ivanovic Roberti John name Marcus tar jetzt yaşmadat tar tada yaşmadat şey hum هاي هم صدعردو هورسا گوشی هم صدعردو إباح كاس هتصدق ديس خوي نوخشي قوامات 300 тысяч как скуста понимаешь 300 тысяч сага هنزا أربعمش büyük var 300 тысяч саг واحد ويلان شو قصدي دل تعونا دنا ويسك Иисуса عليه السلام мы делаем джихад войско Даджаля у Трампа, а у нас у Путина войско Иисуса. Давайте, бисмилля, джихад. уже цельный бючу. Алло, цербек, мамбу кучуан бол, вич цербек, мафу, бючу, мадуит цера кучу бол. Нохчи самма бая, нохчи хум антет ама уа, ша нохчи хум малиел дие, харам душун, кефиры везде. Международные институты нельзя, политика нельзя, дружить с какими-то там иностранцами, кефирами нельзя, ты должен с ними мост халилдер, вон дружить тебе можно, халат вам ел что Вене, в Австрии, она устает говорить. عايز дружить يا شو ومشي بالغاو هو عطى كيف موغا هو عطى كيف مخكادو مخ حبا خودا عاوز بو слабый слабый иман был сагусу на ялх эй дуйха коранчо кафир шуй а те, которые уверовали, не берите себе в друзья и помощники иудеев и христиан. Да, не берите себя в помощники и друзья иудеев и христиан. Они друзья друг другу, а если вы так делаете, то вы одни из них. Удерсо, окуз Австрии, хавен, помощник друга, убежище, азуль, человек, буха, человек, хайл. И дукайство полностью, хайр друг, хил, хайр кафир, хил, ламахин. Вот это. Адбита, да, нахмубица.
هو موت أخ صويل كافر موت سمويل وات سوات تعمل تاكل عجل أعيو تقنتن هوت أنا خليفة كم وات نوخشي كيف شنوخا بريبي وايت تديش عشو إيمان قلب حتى استوي سو خليفة أو نواحو ويستو حبوات شو ديك بابو ناحية ثالث لاسير يمر شبلك عجل لدو أبوخ نتن لازميو أعيو تق نوخشي كيرا دقا ندرجي بوطا قيتر ورا ده لقوالن دور دق أدم عارج دو كتاج تي بو يابونش سين بو قبش بو بابواش بو هو دنانجوا كنش بو هواي خز قام دو نو وي خوش دكودو ده لقوالن قام دو دق عالم ده لقوالن دو خوش دوان تندري أحيو تقنتن نزميو إميت تا وي حباك موخ باخا خرشو حمخ كها مسبتشاه دعواك تيش باك بن دقة أقا ولل هنز قدا هنز هقتك جواري عجل شاش خوي تتوش أو ويست كل شاح شيء تقيت باتو بس كسن موت يوم زي حيقلع يقول أن هادلن يا آية يا قدق سورة حديث دوشر دوش تأسداتهم هنز هوندا شو يصبوا شو عموش هون هو يصعب كيك شورت كيجي حافش بو بسم الله حق عمدو تخن يرجعني تخن تقرأتشاني ويدي يا أخي دوش ورسل عمدا تخن فوين تخن أقشو إياق لا تدوخ تقيت شو دينا شو نانا قيمة دي أولي داغويتوش تاكيتين بوسو بدين ليلواش بو الخيط يونش غالب ده لا بوصل بوقت على أشيت ما بيلا صيق هو خل ما تخل هو ويلشع سؤال مو دوك ده ودوك ده مش مدو دوك ده إيش يا دل وما دوش هو ناخنا كوش وخطروات تعمى داس من النقطة شو وات просто бесплатно كوش وخطروات تعبت بالي حدرزل هنا خي ألا يقي واحد الديز هرجر بال بيحك يقي واحد البيز هرستك شو بيحكي خيتي هردال له كونجر قال وتأكيش قال ونوخش عادته هرش تغنى يقل داخل دل خلول يقدر خلول يسور نش قابل دوش عير قابل تدا حبسو بواتهم بوش قيراقوش ها دحر بوسو بخلويز يو نوخش خلويز نوخش خلا تسويز سبع بوسو ولا هو دقي تعيج ردو ال سسم بوته لاتشبك если ты гордишься своей нацией если ты гордишься своей нацией хайденек богадвали там би бахкой уже мел докумду مش تقاتش عجلو صوبريتا تاكيتي ملاتي بوسو واسا بوسو لا مغوا ولا دون إتلاس دي شو قطعن تلا تحت هذا همون في كوا حونجة وزيادة دق حونجة إيش داش داتي إيش مبوخر داش ما دو أو باي أوروبا أربوش أورش نوخش مسوينا يال غورخ تقوينا نجي سويلسو هنز واود إبراهيم دالات بويسو قناة شو شرو الله ريس شو أخذ نصيحة بيها شو دي أول إمام خلصان إمام ألم سلطان إبراهيم ليستلا Телеграм, чувак, еще это хадис, оригинал Эл-Язин, не переведенный на русский язык, и достоверный дуйдежди, да. والله اشتي وي تيك توك شو الميك توك شو دون دات أذنها تعتمو رازدو شو قجدو حديش حالوش دون قربي شو أول حوجة كمال دوات ليلا وصون دوات أشدوك وندوات أسود خير أسود خير عجل أسود خير
حديث достоверный дела, недостоверный дела. Хай оценку ал. Я хочу его штунден Аллах улшул саган эч, а оценка цаделер. Он знает, что уже камел давать. الصدلر أعديش لك سين خودير. Текст на арабском оригинал дел. صحوك تندل تحقي غير شمو صحوك. أروح تحقي غير شلا. أخذ دي صحيح تحقي غير شلا. والله حسون تكية يا شوتي يا واتستي حش موسو. نكسن هريان نخشوي. سразу تيرتلني أشكيتين إردو ضايقكر ضايل ومشتغلي شو شوات. تاخ صورة تيش هنخشوي. ميلو الله حدش نوحو. يجي ساعات тут я вижу, что ты меня хочешь наебнуть, понимаешь? Наебешь, что حسون تكية. أو наоборот. أو наоборот. Швегиш ضايقка и достоверно. достоверно хардается резамор. Да, махилит давай, достоверно, да, ты самый бью хадис. Но чуть-чуть хавui человек так куми. حاجة чуть-чуть ميلا чуть-чуть ويش ولا إذا نيس داتي. كيتيا. نو أهم بوخر دات إتجاه. موج تخين عسكروي. موج تبيود نيس حاجة نيس يا شو تقول بيود. إذا حديث نيس بيود هاتون. قوني استيدو достоверный دات شادك. أسحوك تسوتي حمدي تسون أتسان كوال إنسان سجى. أتسان كذوليات. وندا. Осо ехал волки, осо ишtaих мацало, осо проверки, да? проверки. Она أحسن проверки. Я ходешен ватсо. Хо просто чухи на нохчел дүйч. Разница. Нохчелер дүйч, дуа дүйчлерник. Разница, осо проверки. Хоть нахчаться. حديش ديوتا نوكل ديوتا حديش не чеченский, ты выбрал не чеченскую культуру, чеченский уклад, самобыт, а ты выбрал то, что тунден Аллах. أنا أقول عندي عيال زندوري صوتنا كتير شوك. تيشات خويا هودي با توصل تيش. هو حصل تيش داك ناخن نبي أزوج ما دي أعيهم شحال إشتغل ويا ما إشتغل بول. حاجة حون. أبوه شو قيسو أبوه شو قيسو. يا خيشة يوش توندن هلا. شخ الله يبني وديس يا. Oz Neil Doyle, hij is daar. Toen wel mengen de halve woord, grote stupne wat, ja, is het. أنا عدوش الجوان عدوش الجوان عطاسيتي قيت سنمشي شو مديس والله عيوننا تدور مدوي. حاجة دريبي واحد ما هي هو حاجة شوني مكشتوي دو نا دادو زيت تويكس. حدا ملخي الله يعتبر له حيشوف أرداخا حيدا عامية حينان عامية حيش عامية. يا سوبر بيواي. حاجة أربعة ماركة أشمل 500 مليون أربعة شان لا قلبي شلشي سون دي مدات. سون سنوخش بو واجنة. هناك أحسن أربعة شيء تير قلبي كروتش غير لك سون نجيش on مكشتوي صحيت بالبات. نوسا سايد قيتم سايقوما بال سايقيتم بال نابوي سايق دخيت ما دي زهر قلبوش ناشو سنبل بو حميلو حدشن سقو عناق حلغوتين حلغوال والله اللي تحقوت والله يشا حلغوالا يز كيتشل يز حلغوالا تيوالا كلوالا وصل أطل ميرل ما يحشقا ميتين شخيتيش حلغيت بيتاق ناخ عوس إمام شعبك بأجدوش جنيز كان جحل وعاقوش بيسوسي خبال بات حبوت بإمام شت بالخبيش أو إمام شناخ ياتش عنيس داس مبوغي تشيقو حديث حالات عنيس داس مبوغي الخلصة أحا إمامش ديك بوباخ أسا إمامش ناخ ياتش باخ Sundel hay dik imam shpuy tserg da way so dik imam shik tsan ye pretenzi bad ayakh biyo hadish ya kama sutra ayakh buchurale shaytiga qasta day ushta daga hayu wala
надо. Так, хаусар дуя, нормально дуя, да. Нис переводится, яца, рук дешло. Нис, хаз дискуссия решуй, хаз закон, хаз مصومة دويش ومبويا حي إيش بوصل بين دويش حقيقي ديسكوسي مثلا هر نيس دا توقع هر آيت دو حد يلا هر آيت أوت آيت هو هوك آيت هو يشادل هم حد يلا لا تانتي تيجون تعاش موش تنتي عدوغة تنكسر دو موش إني دستوير نخير دو أحسرازو دون دات أبوشنا خيتو صبح خان هذا وان شابل وصل بيجي شاك عقول انتك وين نتقبل اي خوش دو وين ندستويرني اي شيء ندستويرني حد شيء تعورت بخوزا بك حد يلال ال دواي ملو يشادك كي جنك زكير نايك ودمشق وفزان سزان ملويس ابن عباس قدوس حيوين كروتشار ضياخ بوشور قال ضياخ قال لتان بريتنزي اي تارك ملش داخ قتي شو تاخ شو هما ما تبع حد يلي خز نرمال دوخش ماكش دولاري انت اذا يا شادو ليش تاخ حوس هون دوش تو işte دوش دو نوخشي تو تحنا دغ ديش دات تو تحني هما تحني دين تعام دكازا ويت ديش دات إما بقى أسحوك تاعتهم شو ويل شو هو بقى خيون شو تريد دواي ويلا شو ويل بنادم قرآن شو نينا تخيل بيخ ما بيلاش ما دار إيش تيلر شو نينا تخيل اليازن دويشين إذا تلواتر دوخشا полностью إذا تلات رез دوخشа бах я в этом не сомневаюсь, понимаешь? Сунха бенти вайл эч бех мобил бенти вайл эч иза дирдеш бухуза ше вешин ше двезулан любой хум хадирду нахат хун ха ишт буй проблем буй хаун идирду чушбуй цан дадоузит езе шу гохуза воуша ти олбул шарпал дабул шпушун ялла аша هر إمام شوي صار شو يخوش دو سرازو شاتك حتى نشوا شو وجا قان لم ديستل دو على شو أجرنا تا هم كريتيكا واحد ده هم أسوج ده شو يشوا أجبالنا استو كوكل ديرزين شولتا شولتا حد لن وجا شو نا تنا نا يشا شايك ما جايش اشتاد دور دلايت دل دادول دور تون دل هين سرازو سما ولا هاوس يمكش تشبوي يمكش لا يتان شو يلا قوي ها إذا شو نمكش لوي شو بو هما باغا вообще شيء ديل دش وز ديل دل это больше Пакистана полностью нахватно Пакистане он гасту что то нахчиш цамек hala halamız diye şu ya Можно один маленький вопрос задать, с вашего позволения? Правильно, можно с твоего позволения, пожалуйста? Можно, говори. Призрак, вот я год хочу с тобой братоваться, хочу вот по-братски с тобой как-нибудь посидеть, пообщаться, поговорить. Найти, может, что-то общее найдем с тобой. Вообще есть такая опция? Вариант такой есть? Не знаю. В смысле не знаешь? Ну, от чего зависит? От чего зависит твой, не знаю, скажем так, да? А как хочешь общаться? Через ТикТок? Не, зачем? Я приеду, где ты живешь там? Хочешь, ты ко мне в Израиль прилетай, семьями мы будем дружить, как бы, да. Ты приедешь. Нет, семьями не будем, извини. Если ты такой, Ибраим, не получится. Чего? Если ты такой вот, написано радио, вот, Ибраим, с тобой не получится никакой дискуссии такой. В смысле дискуссии не получится? Я говорю, приезжай, я вот гостеприимный, да, человек. Я говорю, приезжай ко мне в Израиль, вот, к Ягуду. Я вообще не люблю я тебе поляну тебе накрою. Что ты не делаешь? Не любишь нас? Я ничего не делаю. Я не понял, что ты сказал просто, я прослушал, ты перебивал. Я вообще не люблю израильтян.
По какой причине ты не любишь израильтян? Вообще не люблю. Вообще не любишь. Вот и как Да. можно с тобой проводить вообще какой-то человеческий диалог, если ты общаешься на таком уровне? Я не люблю израильтян. А ты Ну, не знаешь люблю. ты знаешь израильтян, чтобы их любить? Нет, ты их знаешь вообще израильтян, чтобы любить их, не любить? Я как бы? вообще не хочу их знать. Ты не хочешь знать, короче. Для тебя эта информация не должна быть доступна вообще. Вообще, Тебе вообще, пофиг. вообще. Ты просто, такой на уровне какого-то дикаря, так получается, да? Мне похрену, вот я сказал, не хочу, и все, и точка. Так получается? Сказал, что не хочу, все. Так, подожди, по исламу не хочешь или потому что ты человек нехороший, как бы? В чем дело, я не понял. Я вообще не люблю израильтян. Вообще не люблю. Почему? Потому что ты недоброжелательный, потому что ты с людьми не умеешь дружить. По какой причине? Ты можешь мне объяснить? Я просто пытаюсь понять тебя. Может, у тебя проблемы какие-то, как бы. 5,51, наверное, потому что. Все, я понял. Все, короче, с тобой мы с тобой не подружимся, там пиши, все пропало, как бы, да, получается? Смотри, 5,51, она знаешь, как работает? Вот когда у тебя, у израильтянина нужно какую-то помощь, там, все что угодно, я тебе буду улыбаться, и, братан, мне нужно помочь, помогите, вот. ابراهيم هيك هاي واضحه الحين هيك هاي واضحه حبيبتي Свободе, подожди. عندي عصريتهم Я тебе буду подлизываться, кефир, дорогой брат, ну, бисмилля, там, туда-сюда, меня преследуют, тут ракетно-бомбовыми ударами, помоги. А когда речь уже в обратную сторону или просто там дружить, там, вот такое, то да нет, там 5,51, мне сказано, что с иудеями, христианами нельзя дружить, короче. Кто с ними дружит, тот один из них. И вот так вот, там же это четко Сосветлинский говорит, когда мусульманам нужна помощь, они ее брали у мушриков. Когда мусульмане окрепли, то они их послали. Вот так. Ну, в чеченской вот этой концепции, там, я не знаю, чеченскому морали, чеченской нравственности, это никаким образом, никакого говнистость, да, там. Здесь посмеялся, там улыбнулся, там заднюю включил, там, короче, наебнул, там кого-то там. Это никакого отношения не имеет. То есть это наша мораль, наоборот. Мы должны себя нормально вести. С хорошим хорошо, с плохим плохо. Вот так вот. А тут Ибраим, мы жили вместе. Ибраим, жили. Он вообще это манкурт, как бы, это не чеченец. Мы жили вместе, причем с этим. Жили, да, другу в гости ходили. Вот я говорю, вот я тебе, может, у нас окажется, ты не знаю, у твоего там дедушки и у моего дедушки, а может, они жили где-то рядом, как бы, понимаешь, в чем дело? Нет проблем, как бы, да, приглашаю к себе домой, такое, как бы. Нет, ни хрена, говорит, ты, говорит, еврей, говорит, я с тобой дружить не буду, говорит. Понял? По какой причине ты не будешь? По той причине, что ты, как бы, ты антисемит, или по той причине, что тебе ислам не дозволяет? То, как бы, в этом был его вопрос. У него, в принципе, только два варианта, как бы, вариантов больше нету, понимаешь, в чем дело? Вот так я его задаю вопрос, так ответь, в чем причина? Ислам тебе не позволяет, или потому что Нет, просто... я имею право не любить. Ну все, так я говорю, так ты имеешь полное право делать, что ты хочешь. Ну все, там, тогда зачем ты обсуждаешь? Хоть головой об стенку бейся. Просто мне интересно, какой из этих вариантов, как бы, на тебя работает. Это я имею в виду. Из-за какого ты антисемит просто, как бы, да? Или может тебе в исламе, как бы, рассказать, что ты должен быть антисемитом, как бы, да, что такое. Хоть при этом, при всем, если это в исламе происходит, то по исламу, по-хорошему, тебе Всевышний говорит, что мы все дети Божьи, как бы, там, все такое. Ну, то, что ты себя избранным назвал, по той причине, потому что араб какой-то себя назвал избранным, и ты себя почти считаешь арабом. Это другая хуйня, как бы. Ну, я извиняюсь за мат. Это другая тема, как бы. Я могу тебе за эту тему тоже потом объяснить, если скажешь так. Видишь, как я тебе помогаю? Значит, ты просто скажи, я просто латентный, скажи антисемит. Я нелюдимый, скажи, и так далее, как бы, да. И в этом ничего плохого нету, это твое право быть таким. Ты можешь быть кем ты хочешь. Хоть не знаю, там, я не знаю, там,
Ну тогда зачем обсуждаешь тогда? Ну, так просто мне бы стало интересно, кто ты есть на самом деле, с кем я разговариваю, как бы, да. Но я для себя уже Я, вывод я, сделал, я как бы, говорю, допустим. я чеченец, я мусульманин. Все, что Ты ни тебе еще хрена не надо? чеченец, получается. Нет, ни хрена не чеченец. Я только что тебе это обосновал. Что ты ни хрена не чеченец. Даже Кто ты тогда? Скажи, кто потому что ты? я горский еврей. У меня есть предки, которые... У меня вот поколение с поколения, как бы по материнской линии, здесь, ну, все люди уже знают, что у меня... У меня корни грозненские. Там вот Какой это... корни ты вообще? Это твои родители. Грозненские, не чеченские, заметь. Я по Да, национальности не чеченец. Я горский еврей. И все мои предки по материнской линии, они столетиями проживали ну на территории... по материнской линии тебя вообще не ходит. На той территории я горский еврей. Они проживали на той территории, от которой ты отказался. Они проживали, от которой ты отказался. Ты почему-то пришел ко мне на Ближний Восток и рассказываешь, что ты араб. Ты отказался от этой земли, да? Ты манкурт. Я не знаю, почему ты это делаешь, как бы это твое, ты объясни. Я не отказался от своей Ты земли. отказался, да, ты отказался. Почему, скажи? Я не знаю, Ты почему откуда это. знаешь? Ты откуда Ты должен знаешь? сказать. Я по твоему разговору это слышу, как ты это говоришь. Ты это, в принципе, сам и сказал, как то другими словами. Да не. Да. А подожди, а в каком ты можешь... Не понял. Повтори вопрос, пастух. Давай, какая минула его. Basırman milor basırman milor arbo bitojo basırman. Мал, ищ саган, умолож. Я извини, конечно, да. Телефон зазвонил, просто я не слышал. Dikto motojo almegi Как ты там motojo. оправдывался и так далее, как бы, да, я не слышал. Зазвонил. Сагандон, да, сагушоч. Обзывается, да? Мал. Короче, что мы в конце решили? Короче, твои предки были, кто они были, получается? Плохие люди, да, когда они общаются? Нет, мои предки чеченцы. Мои предки чеченцы. Да, да, что ты говоришь? Твои предки хорошо жили с евреями, да, или нет? С евреями они не жили. А, они не жили с евреями. А где они жили? На Ближнем Востоке? В Чечне жили. Ну, так в Чечне евреи жили, да, или нет? Жили как? Ну, а как так? Так они жили или не жили, они были твои предки? Я не знаю. Ай, ты, вот ты такой. Может быть, жили, знаешь, как жили? Как говорили бы чеченцы, вот так примерно. Примерно вот так они могут быть жить там. Я не знаю, я с тобой разговариваю, у меня такое ощущение, что я глупею, как бы, да. Ну, не важно, ладно, забудь все проехали, оставим. Может быть, не может быть. Ладно, Ибраим, извини, что перебил. Короче, Ибраим дал иманчу бахбойшу шабарныш. Я чуть занят, но не, как у Эмин не такой иман. Дал иманчу бахбойшу. Перед тестем голым рядом лежать, такого имана даром не надо. Ты, короче, это, отказываешься от своей истории, и пишешь какую-то новую, как бы, и заходишь туда и ее рассказываешь. Что-то такое, да. Какой ты чеченец после этого?
Так, чуть занят, буду скоро, пока передаю микрофон. Какой-то он этот, не совсем понятный, да, там сразу от своей маны отказался, все такое, как бы, да, не стал топить, там, рассказывать, почему, по какой причине, все это. Ну, Да, он говорил, это хадис недостоверный, потом ему предоставили, и потом другое начал говорить. Я одно не пойму. Вот правильно Ибраим сказал. Предъявы, претензии, причем тут зачитываешь. Вот арабам, бедуинам надо предъявлять. Что это за понаписали здесь? Причем тут Ибраим или кто-то, что-то. ну, не нравится, да, человеку, получается, хотя было, не нравится. Хочется немножко демократии, как бы, да, не хочется соглашаться со всем, что там написано. Почему? Потому что потом жить-то тяжелее становится, как бы, понимаешь. Много чего не дозволено и все такое. А при этом хочется оставаться мусульманином, как бы, да, вот именно не кафиром. Поэтому приходится от чего-то отказываться, как бы. Я имею в виду не в жизни, а, допустим, вот в хадисах, в Коране. Почему? Потому что тебе это, там, получается, мешает, как бы. Легче говорить, что я вот мусульманин, хамдулилля, но при этом лучше говорить, что там это что-то недостоверно, чем сказать, что я не мусульманин. Понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем логика? Там есть люди, которые напрочь отрицают это, руками, ногами против, или даже посылают в одно место вот такие предписания. А есть те, кто говорит, не, это неправда, туда-сюда. И ты когда начинаешь выяснять, да, ну давай тогда оценку хоть поставь, пускай это недостоверно, это придумано, но вот эта ситуация, оценку дай. И он начинает вилять, ты там, я не знаю, там неправильно, то ты понимаешь, что этот человек все знает, это все принимает, и тебя пытается как лоха развести. А еврей что ему сделал, блядь? Историю не знает ни черта, блядь. Евреи, что ему сделали чеченскому народу, блядь? Дома освободили, с лезгинкой встречали. Да и вообще я не помню в истории, чтобы там евреи что-то народу чеченскому или чеченцам что-то делали. Сколько я помню, дела делали и это, блядь, не знаю. Ну, идеология, видимо, это жути нагоняет. Ну, я же задал ему этот вопрос. Я говорю, что это идеология. Но опять же, идеология, в какой-то мере тупизм, как бы, да. Не какой-то, а в основном, как бы, да, мере там тупизм. Просто элементарно, знаешь, дебилизм такой. А потом уже, в кого можно вкладывать эту идеологию, да. Не совсем разумных и умных людей, скажем. Сама основа, как бы, это неграмотность того человека, да, его можем хватить идеологию сколько хочешь, сколько влезет. Но в конце, как бы, да, он где дает слабину. Слабину дает там, где ему не хочется так жить, оказывается. Вот не хочется ему так жить. Но хочется при этом, ну, я уже повторяюсь, да, но при этом ему хочется
ему быть мусульманином, потому что якобы их там 2 миллиарда, которых они там такфирят, из них 1,5 миллиарда, как, скажем так. Ну, это на уровне как бы такого дебилизма. Опять же мы возвращаемся к дебилизму. ابراهيم خزو خشويو Хавован, Ибраим, Хавоканс, ايه отключился на غنيبال Хавован. خزو صوبدين غنيبال خزو Хаз, хадица. سيخاني نوما تسدينا تصبورا فيديو ما يوتون تشبيع تشخواسين Дела, цум, хам цхо, цум, фудин, хаявас, цум, фудин. Мечаю видео. والله أم لا أرقان خلت Мечаю видео. У них вот пример, вот я вам подам пример, допустим, даже среди арабов, да. Вот арабы, которые там сидят на миллиардах, как бы на миллионах, они так не выражаются. Они выражаются по-другому, как бы. А вот рядовые вот эти вот арабы там, алхамдулилля, как бы там, нельзя и все такое. Это все кафиры и все остальное. Эти же, допустим, все шейхи, они же так не выражаются. Я вот лично что-то сейчас пытаюсь вспомнить, я не припоминаю, что они где-то там на официальном уровне там встречаются там с Трампом и так далее, там, с каким-то лидером. Они не выражаются такими словами. А вот эти вот, они там делают как бы свою работу, там, чтобы кто-то им складывал все это хрень в голову. И все. А вот это рядовые бараны, как бы, да. Вот у меня как раз этот никнейм здесь в тему. Эти бегают, эти арабы точно так же у нас здесь бегают. Или, ну, там вот Хамас, да, вот, допустим, террористические вот эти вот ублюдки. А те тоже сидят, они не живут в Газе. Ни один из них не, где их там всех, ликвидация, можно говорить, не знаю, как, где их там, ну, утилизировали, скажем так, там, слили в унитаз. Это же это основная их масса, это не Газа. Это Катар, Шматтер, там, не знаю, там, в Сирии где-то в какой-то пятизвездочной гостинице. Они там проживают. Один в Иране вообще там спал, там, в постели, там, чуть ли не с этим Хаминой. Они там хрен будут жить у себя. Они приедут, конечно, это как командировка такая, да, вот они приехали там по командировке, по работе своей, там, чтобы приехать этих баранов там, объяснить им, что надо делать. И все. Я в магазин зашел, правильно, связь, нет.
Как, где все? Закир Найк, свободный микрофон. Брат задал очень хороший вопрос. Вопрос такой. Кто готов подискутировать? Поднимайтесь. Возьмем за основу недостоверный, самый недостоверный, который вы считаете, хадис. И там мораль, которая в этом хадисе преподносится, вот ей нужно четкую оценку дать. Автор вот этого, кто этому следует, кто к такому призывает, вот этому нужно будет четкую оценку дать. Это приемлемо, это осуждаемо. Вообще можно считать за человека автора вот этого и так далее. Кстати, друзья, сейчас в августе исполнится 4 года, как вот эта вот тема религиозной критики, осуждения всех религиозных вот этих божьих коров и так далее и тому подобное. Вот 4 года, как эта тема перестала быть табу в чеченском обществе, и ее появилась возможность у нас обсуждать это, а где надо даже посылать, извиняюсь. И вот много людей, которые перестали дебилизмом заниматься, которые там глаза открыли, которые по-другому начали смотреть. Кстати, сегодня к нам в Телеграм заходил один парень, чеченец, который говорил, что у нас дома, ну, в частности, там на территории Ингушетии, уже в открытую, там, взрослые люди и так далее, там, общество, оно уже открыто порицает вот эту идеологию насилия, идеологию ненависти. Открытую, осуждают, и их там начинают называть атеистами, шматеистами. Такая вот тема. Люди открыли даже там глаза. Понятно, что в Чеченской Республике мы не узнаем мнение общества, потому что там за такое русские поставили такую жесткую оккупационную систему, которая за инакомыслие может запросто без вести потерять. Поэтому, что конкретно происходит там, какие, скажем так, в обществе витают настроения, в каком процентном соотношении, вот это вот мы уже, нам будет сложно узнать конкретный результат. Но то, что вот на территории Ингушетии, там где-то по России, что уже люди, чеченцы в частности, они открыто могут критиковать, осуждать и даже там поговаривать, что нас конкретно надурили
подменной ценностью. То есть применяя вот эти приемы религиозные, подменивая ценности. Вот внизу пишут, ингуши не дураки, быстрее, чем чеченцы, вылечатся от ислама. Ну, я вообще-то согласен. Но это не потому, что тоже, что чеченцы там дураки, ингуши умные, просто чеченцы более зажаты. То есть у нас сегодня менее. Вот видишь, сюда заходит какой-то человек и начинает всех пугать. Бойтесь, бойтесь. Там вендетта, что-то, это, то. Вам придется потом отвечать. Не говорите это, не это. Вот что это такое? Фу, гору туда, оу. А что надо? Ухиллашу. О, нахчу, ухиллашу. Цадить слосом, бахтычарство. Элду дешни штуи, нахчи, киерлуш бац. Но киербен, что киерлуш бац. Как я надеюсь, как я хочу, чтобы эта поговорка, это пословие, не знаю, это предание такое, чтобы оно не оправдалось. Но пока вот сложновато. Машу, шалом, привет. Шалом, Майя, приходи свободной. Ибраимец, насчет ингушей я хотел добавить тоже. Да, ингуши, ни дураки, ни турки, ни дураки, ни кто-либо вот во всем мире, во всем этом покоренном России мире нету дураков, которым, ну, Россия вот будет пытаться также этот ислам внедрять, как нам, потому что, ну, там особо и незачем. Зачем, как бы, ингушей исламизировать, зачем татаров там исламизировать, еще какие-то народы, зачем? А вот чеченцев надо исламизировать, потому что еще не угас вот этот дух свободы и как бы если вот чеченцев не исламизировать, то они захотят освободиться от России. А Россия это зачем? Вот поэтому ингуши могут там дерадикализироваться. Татары, вот сейчас посмотри на татаров, они разве особо практикуют ислам? Нет, конечно. Но что от них как бы татарского осталось? Это полностью вот русские. Через ислам нас тоже сделают русскими, и все как бы тоже вот это петушатня тут, которая происходит, да, бусал бойца. Нохчевать больше. Вот этого тоже не будет, когда вот чеченцы превратятся в русского войну через ислам. Им тоже незачем будет нас исламизировать. Совершенно верно. Ингуши, они как бы не особо куда-то не хотят, да, там не требуют какой-то свободы от России, там независимости. Зачем их исламизировать? Какой в этом толк? Вот они полностью вот, нормально в России себе живут. Вообще никаких проблем. Российское гражданство, русский паспорт. Все как бы, там нет проблем. А вот чеченцев надо исламизировать, конечно. А то про свободу слишком много говорят. Ну да, видишь, если мы чуть-чуть назад откатаем вот эту картину, на постсоветском пространстве самые, кто наоборот лучше всего политически и так далее осознавал вот эту обстановку, это были чеченцы. Я сейчас говорю не о каких-то автономиях, да, которые считались РСФСР, а вообще постсоветское вот это пространство. Все новые теперь сформировавшиеся прежде вот этих советско-союзных территориях, вот эти республики, все представители вот этих республик, если вот всех в целом взять, самые политические и вообще вот в плане
скажем так, знания русского мира, вот, русских, их, короче, менталитета, их потенциальных, их ходов в дальнейшем, да, вообще их, скажем так, вот этот русский мир лучше всего знали чеченцы. И лучше и политически больше других были подкованы. Поэтому вот это быстрее, чем другие, даже бывшие союзные, так называемые, среагировали. Примерно наравне у нас вот там с балтийскими там странами. Но балтийским странам просто повезло. Во-первых, потому что они оказались, в отличие от нас, не первым вот этим камнем преткновения. То есть мы самые первые под горячую руку и на пути у русских оказались мы, чеченцы. Во-первых, это вот из-за этого балтийским странам удалось быстренько самоорганизоваться и сформироваться. Да, тоже там, незначительные такие, там тоже произошли вот эти ситуации, там немного пролилась кровь. Кстати, я там тоже, я когда посещал эту Литву, мы туда ходили вот на кладбище людям, которые вот тогда пострадали там в телевидении, которые вот в Литве, это в Вильнюсе, там то, что происходило. И малой кровью там получилось вот так, скажем так, отойти, да, от России, сформироваться, сорганизоваться. Вот. И во-вторых, да, во-первых, это потому что первые мы стояли, а во-вторых, потому что они еще ограничили с западным миром, с Европой, и у них как бы более, чем у нас, была возможность юридическая, там, я не знаю, всячески, постоянно под наблюдением они были, каких-то там беспредельных там дел не получилось на их территории. Вот, получилось бы, возможно, да, но первичные были мы, короче. Вот то, что первично были мы проблемой, и потом то, что они граничили с Западом, им вот лучше других удалось сорганизоваться. А вот в нашем случае у нас, по сравнению с остальными всеми вот республиками, да, у нас лучше всего общество осознавало, в какой ситуации мы находимся, что у нас появилось окно возможностей, и что нужно быстро дерзать, то есть быстро попытаться каким-то образом оттуда вылезти, пока есть вот такая возможность. А сегодня у нас получается там, я не знаю, какие-то чабаны с высокогорного дагестанского села, они лучше разбираются, что такое там будулачество. Даже лучше, вот ты когда объясняешь что-то, быстрее понимают, быстрее подхватывают. То есть у нас вот на протяжении вот этих 30 лет и более уже, да, в нашем обществе вот удалось взрастить там поколение людей, и посредством вот этих религиозных приемов до того вот зажать, да, там, сделать бесправными, отнять свободу, дебилизировать, что люди высокогорных, там, чабаны, которые проживают, они лучше даже ориентируются, когда ты объясняешь, что происходит. И это очень плачевно, что вот такая ситуация. Опять-таки же, вот, если мы берем Ингушетию, да, там намного больше свобод у людей. В любом другом регионе, вот именно у нас это все ужесточили, и даже вот находясь в Европе, посмотрите вот эти говнюки, которые сюда заскакивают, там, в Виндетте что-то сделать надо, что-то сделали, там, друг друга поздравляют.
петушатся вот этим, занимаются, да? Посмотрите на этих людей, чем... Представьте, вот они, находясь в европейских странах, они не радуются тому, что там Шаманова кто-то привлек или призывает привлечь к ответственности, других каких-то массовых там военных преступников. Они куда-то вот туда, там, туда-сюда, вай-сяма ходят вот так вот, ноют.